You're live. سارن تمام وچھن والن السلام علیکم تو آداب تو پینڈ آن لائن ٹیم ہند طرف تہ ساروین استقبال تو یہ کن تہ پائی ہر ہفتہ ٹورڈز دی ویکینڈ تہ سمکھان تو فون تر پہ اگر سانہ نارمل لینگویج مز ونو اس پینڈ گرماوان اس تہ سانہ سوسائٹی سانس سماجس رلیٹڈ کھانا ریلیونٹ ٹاپک پائی آسو یم اس سۭتۍ جڑت یا یم اس فالو کران سبسکرائب یمو اس کرمت تم تمن آلریڈی پائی کہ ازیک ٹاپک سہ برننگ ایشو یت پہ کوشر یا ارسٹ وائل سٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر تمچ کت کرو تمام باشند یم تمک تم کن نتہ کن طریقس مز ات سۭتۍ رلیٹڈ تہ ات بارس مز کت تہ کران یا ات بارس مز تھوڑا سا کنسرن تہ تو اس سوچ کہ آز کرو اس ات چیزس پہ کت مگر دیر از اے کیچ یوجولی یم سات کت کران ڈومسائل لاچ ہر اکس گرس مز آز ات چیزس پہ بحث چلان ہر اگر اس وچھو محلچ گامچ شہرچ پینڈ ات پہ لگان کہ یہ ڈومسائل لا اس اگر آو امک کیا ریمفکیشنز آسن کیا ڈائنمکس آسن امک سن کیا بن سون یہ اصل یہ خراب یہ ہیکیا رکت کیا ہیک گژھت تو اس سوچ چلو آز کرو اس ات بارس مز کت یم سن لک یم سن سرکرد شخصیت تم جڑن اس سۭتۍ تو اس کرن تھوڑا سا ایجوکیٹ باور کرن اس کہ کیا یہ ڈومسائل لا مگر یت مز سوچ اس کہ یوجولی یم سات کت کران ام چیز سہ ویلی مز روزان ام چیزک واریاہ کہ اس ویلی فوکس کران تو ویلی ہند آلریڈی پائی کہ تتک لک زیادہ تر کت کنیتھ نوان ڈومسائل لاس ات بارس مز کیا سوچان مگر چھنا سجان چھنا پاسبل کہ اس زانو کہ اگر اس ویلی نبر تہ وچھو سون چناب بیلٹ اس تم مزید اس اگر جمچ کت کرو ڈوڈا ریاسی باقی ایریاز یم سن پنڈت برادری یم سن چناب ویلی مز باقی کمیونٹیز اس سن سکھ برادری تہند کیا تاثرات ات چیز کس بارس مز تو آج ہم نے ایسے ہی ہمارے جو مہمان ہیں تم آمت اور آج ہم ان سے اسی چیز کے متعلق بات کریں گے طاہر صاحب کیا تھی ونان ات بارس مز بالکل شکریہ توصیف جیسے توصیف نے بتایا کہ جو کشمیر میں یا جموں کشمیر جو خطہ ہے اس میں جو نئے قانون لائے گئے یا نیا رد بدل کیا گیا 5 اگست کے بعد تو بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہے اس کے بعد ڈیولپمنٹ ان دا سینس کی بہت ساری چیزیں ایسے انٹروڈیوس کی گئی جن کے بارے میں لوگوں کو زیادہ جانکاری نہیں ہے تو سب سے جو اہم جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہے ڈومسائل لا اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو ہم جموں کشمیر کے باشندگان ہیں ہمارے پاس ایک پرماننٹ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ ہوا کرتی ہے جو ہمیں ایک پشتینی اور لیگل رائٹ دیتا ہے کہ یہ وی آر دا ریزیڈنٹس آف دس ہوم لینڈ چاہے پھر وہ ہمارا جموں کا خطہ ہو چناب بیلٹ ہو پیر پنجال ہو یا کشمیر وادی ہو سو یہ ڈومسائل لا ہے کیا اس کے کیا نتائج نکلیں گے یا اس سے کون کون سے لانگ ٹرم شارٹ ٹرم ایفیکٹس ہوں گے ہمارے کلچر پہ ہماری اکانومی پہ اور ہماری ثقافت پہ تو اسی لا کو جاننے کے لیے اس کے الگ الگ پہلوؤں پہ بات کرنے کے لیے اس کے الگ الگ ڈائمینشنس کو سمجھنے کے لیے ہم نے ایک پینل تشکیل دیا ہے جو جموں کشمیر خطے کے الگ الگ علاقوں سے ہم نے سرکردہ شخصیتوں کو بلایا ہے وہ ہمیں اس سے روشناس کرائیں گے تو پہلے ہی ہمارے ساتھ جڑے ہیں سمپت پرکاش جی جو سرکردہ ٹریڈ یونین لیڈر رہ چکے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہے جگموہن سنگھ رینا صاحب جو بزنس مین ہے اور سوشل اینڈ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے کشمیر وادی سے اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہے منجوت کوہلی جو سوشل ایکٹیوسٹ ہے جموں سے فیصل جنجوا جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ ایک لا گریجویٹ ہے ایکٹیوسٹ ہے لائر ہے پونچھ ایریا سے وہ بلانگ کرتے ہیں اور فائنلی ہمارے ساتھ نیہا بھگت ہے جو NSUI کی پریزیڈنٹ ہے اور وہ ریاسی سے تعلق رکھتی ہے تو یہ جو ہمارے ساتھ 5 لوگ جڑے ہیں یہ ہمیں بتائیں گے کہ ان کی کیا رائے ہے اس ڈومسائل لا کے متعلق اور کیسے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا کیا نتائج برآمد ہوں گے تو توصیف without further ado let us start the discussion today. Yeah, absolutely. Sorry, I was on mute.
یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ڈسکشن شروع کریں، لیکن اس سے پہلے ایک وارننگ یا کیویٹ ہے کہ انفارچونیٹلی کشمیر میں جو موسم ہے وہ کافی خراب ہو گیا، اور ہمارے ساتھ جو بھی مہمان جڑنے والے تھے ان میں سے آدھے ابھی ایسے ہی ہیں جو آن دا وے ہیں، وہ جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں بٹ جڑ نہیں پا رہے ہیں. انفیکٹ آج نندتا اکثر ہم سے جڑنے والی تھی بٹ ڈیو ٹو سم ریزنس شی از انیبل ٹو جوائن. اسی طریقے سے جو منجوت کوہلی ہیں یا نیہا بھگت ہیں، وہ بھی دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ ٹو کنیکٹ، کیونکہ ان کے یہاں اس ٹائم پر نہ لائٹ ہے اور انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی بھی نہیں ہے. جگموہن جی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں بٹ ابھی ہم شیور نہیں ہے، کیونکہ ہم پچھلے 10-12 منٹ سے ان کی آڈیو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے بٹ ابھی تک ہمیں پورا نہیں پتا. لیکن وی آر جسٹ ٹیکنگ اٹ ود دا اسٹرائڈ کی امید ہے کہ ان کی آڈیو کنیکٹ ہو گئی ہوگی ابھی تک. اور سائملٹینیسلی جیسے ہم نے سوچا کہ ہم آپ کو انتظار نہیں کروائیں گے، جتنے ہمارے ساتھ مہمان جڑ پائے ہیں despite this inclement weather and connection problem، تو ہم ان کے ساتھ شروع کریں گے اور جیسے ہی ہمارا کارواں چلتا جائے گا اور ہمارے یہ پینلسٹ بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ امید ہے جڑ جائیں گے. سو وداؤٹ فردر اڈیو میں سب سے پہلا سوال فیصل سے کرنا چاہوں گا. فیصل، آپ ایک لائر ہیں، یو پریکٹس لا، اور آپ ایک ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور لائک آپ چناب بیلٹ میں کام کر رہے ہیں، جموں ایریا سے کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے بھی ملتے ہیں، ان چیزوں پر کافی آپ کا سوشو پولیٹیکل ایشوز ہے، اس پہ آپ کا ایکٹیویزم چلتا رہتا ہے. آپ سب سے پہلے لائک اگر ہمیں سمپلی بتا دیں کہ جب ہم یہ ڈومیسائل لا کی بات کرتے ہیں، یہ ڈومیسائل لا کا مطلب کیا ہے، ایک عام انسان کیسے سمجھے گا یہ ہے کیا، اور اس کا اس سے کیا جوڑ ہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے کہ یہ آئے نہ آئے؟ شاید آپ کو ان میوٹ کرنا پڑے گا، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، یا اگر آپ اپنا یہ ایئر فون نکالیں. Sorry, we aren't able to hear you. انفارچونیٹلی ہم بہت معذرت خواہ ہیں آج، کیونکہ آج انٹرنیٹ، موسم، سب کی اتنی زیادہ پرابلم ہے کہ جڑنا بہت مشکل ہو رہا تھا. اینڈ آئی نو کہ یہ بڑا اریٹیٹنگ لگتا ہے. ہم نے ری ٹیسٹ بھی کیے بٹ لیٹس ہوپ کہ اٹ گوز آن. فیصل، آر یو ایبل ٹو کنیکٹ ود اس؟ Maybe you could start reconnecting. اگر آپ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کریں اور پھر ریکنیکٹ کریں، maybe that works for you. Okay, so فیصل کا سنیستن بے کنیکٹ، وہ ہمارے ساتھ پھر سے جڑیں گے. میں یہاں پر سمپت پرکاش جی کے پاس آنا چاہوں گا. سمپت جی جو ہیں وہ کافی سرکردہ شخصیت ہے. اگر ہم جموں کشمیر کی عوام کی بات کریں تو ان کو کسی تعارف کی ضرورت تو ہے نہیں. سرکردہ ٹریڈ یونین لیڈر ہیں، امپلائیز جو یونینز تھی ان کو بھی انہوں نے کشمیر میں ریپرزینٹ کیا ہے. آرٹیکل 370 سے ریلیٹڈ یہ 1960s میں سپریم کورٹ تک پہنچ چکے ہیں. ہمیشہ جو سوسائٹی اور ہماری پالیٹکس سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ ایشوز ہوتے ہیں ان کے متعلق یہ ہمیشہ اپنا اوپینین وائس کرتے ہیں. کشمیری پنڈت برادری جو ہے، اگر اسپیسیفکلی اس کی بات کریں تو اس کو بھی یہ کافی لائک وہاں سرکردہ شخصیت ہیں اینڈ ہی از ویری ویل ریسپیکٹڈ. سو سمپت جی، اگر میں آپ سے سوال پوچھوں یہاں پر کہ اگر ہم کشمیری پنڈت برادری کی بات کریں، وہ اس ڈومیسائل لا کو کیسے لیتے ہیں؟ کیا یہ ایسا ہی ہے جو ہمیں میڈیا میں دکھتا ہے کہ بہت زیادہ خوش ہیں اس سے، یا ایسا بھی ہے کہ کافی ڈسافیکشن یا ڈسسیٹسفیکشن ہے اس سے ریلیٹڈ؟ توصیف صاحب جی، پہلی بات آپ نے سوال ہی مجھے ذرا میرے دماغ میں الجھن ڈالی کہ آپ نے سوال ہی مجھے کیا کہ کشمیری پنڈت برادری کیسے سوچتی ہے. جیسا آپ نے فرمایا، میں ایک بات بتاؤں گا، آئی ایم فرسٹ اینڈ لاسٹ کشمیری. میری وطن پرستی کشمیر ہے، کشمیر کی تہذیب، کشمیر کی 5000 years rich civilization is the oldest civilization in the world. بالکل بالکل. Even Aryan civilization, India, Pakistan, Bangladesh کی civilization after Mohenjo-daro, تو Aryan civilization آئی، اس کی لائف ہے 4200 years. کشمیری civilization اس سے 800 سال پہلے کی ہے، oldest in the world. کشمیری civilization کے بعد دوسری civilization آتی ہے میسوپوٹیمیم civilization، اس کی بھی 4600 سالی ایج ہے. چائنیز 4500 سال ہے. تو کشمیر is the oldest civilization. I'm a born Kashmiri.
तो मैं सिर्फ एक कम्युनिटी को नहीं रिप्रेजेंट करता हूँ, कश्मीरी सिविलाइजेशन को, कश्मीरी कौम को और जम्मू कश्मीर के वर्किंग क्लास को और थ्राउट सब कॉन्टिनेंट के सारे कंट्रीज के वर्किंग क्लास को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। सर एक बात है इसमें कि ये जो आपका जो फरमाना है सिर्फ पंडित कम्युनिटी के, मैं दोनों की तरफ से, क्योंकि पिछले लगातार गिनकर 62 ईयर्स से मैं जम्मू कश्मीर की ट्रेड यूनियन मूवमेंट का बानी हूँ। आई एम गॉडफादर ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट। मैंने ही जन्म दिया जम्मू कश्मीर की ट्रेड यूनियन मूवमेंट, वेदर इट इज इन गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, वेदर इट इज प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसको मैंने जन्म दिया, परवरिश की है और एक बहुत बड़ा तूफान लाया ट्रेड यूनियन मूवमेंट से आज तक 62 साल से। उसमें तो सारे किस्म के कम्युनिटीज के लोग हैं, कश्मीरी मुस्लिम समाज, कश्मीरी पंडित, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी समाज भी है, सिख समाज भी है, डोगरा समाज भी है, लद्दाख बुद्ध समाज भी है, जिनको मैं पिछले 60 साल में 1600 हड़तालें मैंने की है और वो आज तक वो एक हड़ताल नहीं टूट गई। उस हड़ताल में सारी कम्युनिटियां पार्टिसिपेंट होती थी। वो 4 दिन हड़ताल थी, 7 दिन थी, 9 दिन थी, 11 दिन थी, 21 दिन थी, टोटल तालाबंद हड़ताल थी। सो आई रिप्रेजेंट द एंटायर वर्किंग क्लास, है ना, उनके इंटरेस्ट को मैं करता हूँ। जहां तक ये डोमिसाइल एक्ट जो लग गया है, इसका सोशो कल्चरल सवाल है आपका पहला, सोशो कल्चरल political, socio-cultural आपका ये सवाल है कि सोशो कल्चरल आइडेंटिटी का सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अर्ज ये है इसकी तो इस डोमिसाइल एक्ट से हमारे कल्चरल को नेस्तनाबूद कर दिया। हमारा अपना कल्चर है जी, हमारी अपनी आइडेंटिटी है और उस आइडेंटिटी को हमने पिछले सेंचुरी से फाइट किया बचाने के लिए। जब मुगल ऑक्यूपेशन आ गया हमारे स्टेट में, शायद चक के बाद वाज द लास्ट एम्पायर, तो हमने मुगलों के खिलाफ भी फाइट किया है टू प्रिजर्व आवर आइडेंटिटी। उस वक्त जम्मू कश्मीर नहीं था, ओनली कश्मीर था, कश्मीरी नेशनलिज्म था, सब नेशनलिज्म था, कश्मीरी आइडेंटिटी थी, कश्मीरी कल्चर था, लैंग्वेज थे, ट्रेडिशंस थे, कस्टम्स थे, सब कुछ था, एकता थी। तो उस वक्त हमने we stood together, both Pandits and Muslims, against Mughal emperor. हमने मुगलों के हाथी भी शुपियन पहाड़ों से गिरा दिए हमारे बुजुर्गों ने उस लड़ाई में। Akbar was defeated first in the first instance, then by intrigue and conspiracy he managed to take over the Kashmir. तो मुगलों का दौर भी रहा, 78 साल पठानों का दौर भी रहा, 34 साल सिख दौर भी रहा, 102 साल डोगरा दौर भी रहा। We have fought together, seen rise and fall of the power of Kashmir for the last 5 centuries. हमने इकट्ठे लड़ाई लड़ी है और जिसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। जब 47 में ब्रिटिश इंडिया जब लिबरेट हुआ and it came into shape India and Pakistan after जो पार्टीशन हुआ, एक्ट ऑफ पार्टीशन, उसमें जनाब सारे ब्रिटिश इंडिया जो इंडिया पाकिस्तान और प्रेजेंट बांग्लादेश, इनमें जो 46 से 47 तक 48 तक कम्युनल राइट्स हुए। कोई भी शहर नहीं बचा, कोई भी गांव नहीं बचा, कोई भी कास्ट नहीं बचा, कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी नहीं बची, जो इस बारबेरियन मूवमेंट में, है ना, अपना डर्टी रोल दे चुके हैं। और 10 लाख लोग मर गए और 2 करोड़ लोग मतलब माइग्रेट हो गए आर पार। एक कश्मीर है, कश्मीर वतन जहां सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड नहीं गिरा 47 के राइट्स में, when Kashmiri Punts were only 5% or 6% microscopic minority. Who saved them? The majority community. उस वक्त भी गामस मज बकर कश्मीर पर तो एक करा कश्मीर पर थे। बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट वेलकम। अच्छा, तमिज गामस मा सगोम नित लोलाब नित कपवर नित हंदवर नित हूंजहंग नित सार शरीफ नित अशमुकाम नित अनंतनाग नित सीर सलर का गाम निन गामस मज 10 या 12 या 20 या 50 घर पंडित या 30 घर
majority hundreds ٲسۍ Muslim girls. تَمہِ دۄہ آیہِ ییٚلہِ قبٲیل شالٹینگ تانۍ وٲتۍ, ییٚلہِ قبٲیل ریڈ گوٚو شالٹینگ تانۍ وٲتۍ, تَمہِ وِزِ چھِ یِمو گامچوٕے سٲنۍ کشمیٖری برادری, کیازِ أسۍ چھِ اکوے خوٗن, اَسہِ چھُ اکوے نسل, اَسہِ چھُ اکوے تہذیٖب, اکوے کسٹم روٗدمُت فار سینچریٖز, ہے نا, تہٕ اَسہِ چھُ اکوے زبان تہِ, اکوے آیڈنٹی تہِ. اَسہِ چھُ تَمہِ وِزِ تہِ چھِ یِم گامن منٛز 8-10 گرٕ ٲسۍ آسان, تَمہِ وِزِ ییٚلہِ قبٲیل شالٹینگ تانۍ وٲتۍ تہٕ سکیور دِ کشمیٖری پنڈت مایکروسکوپک ماینارٹی. ییٚلہِ لاہورس منٛز تہِ اوس قتل عام, پنجابس منٛز تہِ اوس, نواق علی تہِ اوس, گجراتس منٛز تہِ اوس, آسام تہِ اوس تہٕ ہریانہ تہِ اوس, دہلی تہِ اوس دزان, ان فلیمز. تَمہِ وِزِ چھِ کشمیٖری مُسلِمن یہِ ہسا یِم کٲشِر بٹہٕ أنمٕتۍ پنُن گرٕ, کیازِ قبٲیل ییٚلہِ تَتہِ آیہِ دوٚپُکھ تُہۍ بِہِو سانٮ۪ن گرن منٛز, تُہۍ لگٲیِو کسابہٕ, تُہۍ لگٲیِو دجور کٔرِو, یُس اَسہِ ٹرگہٕ نا بٹن کسٹم ٲسۍ پنٕنۍ نا ٹرگہٕ دجور, کیازِ قبٲیل آیہِ یِم گژھن نہٕ سمجھٕنۍ تۄہہِ کٲفِر تہٕ یہِ گژھن نہٕ تۄہہِ مسکر یا ریپ کرٕنۍ, یِم تھٲوِکھ پننٮ۪ن گرن منٛز. دوٚپُکھ ناو تھاوو ٹیمپرریس تۄہہِ رٲتھ مۄکھٕ جانہٕ تہٕ فاتہٕ, ہے نا, رٔنِو تُہۍ پنٕنۍ پٲٹھۍ پننِس حساب یِم تۄہہِ ژھیٚٹِو, ہے نا. اکھ تہِ کشمیٖری پنڈت گوٚو نہٕ تَمہِ دۄہ مسکر, اکھ تہِ ریپ گوٚو نہٕ تَتہِ کشمیٖرس منٛز. گاندھیَس آو تَمہِ دۄہ بوزنہٕ سورج کی کرن مجھے کشمیر سے ہی دکھائی دے گی, وین جس گاندھی نے سارے ہندوستان پاکستان کی موومنٹ چلائی, ہے نا, جب سارے بھارت کا ایک معشوق تھا وہ, اس کے وطن میں جب قتل غارت ہوئی, ہندوز کل مسلمس, مسلمس کل سکھس, سکھس کل مسلمس, یہ باربرین سین آیا اور باربرین تہذیب ان کی ڈسپلے ہوئی. اس وقت کشمیر میں ناٹ اے سنگل ڈراپ, تتھ منٛز چھُ رول تَمہِ وِزِ نیشنل کانفرنسُک تہِ, شیرِ کشمیٖرُن تہِ چھُ رول, ہے نا. He was at the helm of the affairs of the movement. تَمہِ وِزِ آیہِ پتہٕ ییٚلہِ تِم ڈرایو آوُٹ آیہِ کرنہٕ, واپس روٗزِکھ پنُن گرٕ. یہِ چھِ بٔڑ بارٕ مثال اَسہِ پننہِ بایی چارٕچ آیڈنٹی. یہِ آیڈنٹی گٔے تباہ, یہِ آیڈنٹی چھِ مسٕک گٔمٕژ. 47 منٛز بنٲو کٲشِر ہسٹری. بدقسمتی چھِ 89 منٛز یۄس زن اکھ سٲزشہِ تحت جگموہنن کشمیٖری پنڈت were driven out from their home and heart, and under a conspiracy that loud-mouthed Maclemodian, otherwise known as Jagmohan, notorious for frozen turbulence. He and a fair psychosis کوٚر تٔمۍ پٲدٕ مایکروسکوپ کمیٹی, ہے نا. تَمہِ دۄہ گٔے سٲنۍ تہذیٖب مسٕک, نتہٕ چھِ توٚتانۍ سٲنۍ تہذیٖب روشن ٲسمٕتۍ چمکان آفتابٕکۍ پٲٹھۍ. اَسہِ ووٚن 87 تَمہِ وِزِ ہم بھائی چارے میں رہے ہیں. اَسہِ اوس کانٛہہ بوٚڑ دۄہ آسان, ییٚلہِ بٹہٕ گرس منٛز خانٛدر اوس تیٚلہِ آسہٕ یا مُسلمان گرس منٛز, تتہِ آسہٕ مۄکھٕ, رٲت, جانہٕ, فاتہٕ, سُماؤتی, پربھاؤتی, کملاؤتی, رادھا مال, کۄنٛگہٕ مال, یِم ٲسۍ ییٚلہِ مہراز یِیہِ تہٕ روٚف کران, تٔمِس ٲسۍ شیٖرِنۍ چھکان, ییٚلہِ مہرٮ۪ن نیرِ تہٕ تِم ٲسۍ باغ تراوان. یہِ چھُ اَسہِ ٹریڈِشن, کشمیٖرٕچ آیڈنٹی. یہِ چھِ سٲنۍ تھٔز بُلند تہذیٖب اَسہِ پرزٲرو کٔرمٕژ, مینٹین کٔرمٕژ, اِوٕن اِن ٹُڈے. پرُس ؤرِیس تانۍ تہِ اگر کھیٖربانی میلا چھُ آسان, 10 ساس 15 ساس کشمیٖری پنڈت, لیڈیٖز, مین, وومن, بچے, بوٗڈھے, جوان آتے ہیں. تِمن چھِ ویلکم کران تتہِ کشمیٖری مُسلِم. تتہِ چھِ دۄد تہِ تِمے دِوان پٲدٕ اَسہِ کٔرِتھ, پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز. یا وٕنۍ چھِ سٲر کرنہِ گژھان, شالمٲر گژھان, نِشاط گژھان, چشمہ شاہی گژھان, نایہِ منٛز پھیران. یہِ چھُ اَسہِ ٹریڈِشن. اَسہِ چھُ رِچ کلچر, رِچ آیڈنٹی, رِچ سِولایزیشن. یُس یہِ ڈومسایل ایکٹ آو وۄنۍ, ہے نا, یہِ ہٲٹ سٲرسٕے کشمیٖری سماجس, پنڈت تہِ تہٕ مُسلمان. ہو سکتا ہے ہینڈ فل آف فیو پیپل, ہینڈ فل آسان پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ, مسلم سماجس منٛز تہِ تہٕ پنڈت سماجس تہِ, ہے نا, ہو پلے دی ایجنسی رولز. تِم کرن اَتھ اپوز, تِم پوشہٕ مال تراوان, لٔڑۍ بانٹن یا کیٛاہ کرن, ہے نا. سُہ کرِ نہٕ کشمیٖری سایکہِ منٛز. آز تہِ چھِ یُس زن پرایم منسٹرس پیکیج آیہِ پٔتمٮ۪ن 10-8 ؤرین, یِم ساسہٕ بٔدۍ کشمیٖری پنڈت تتہِ ایبزارب آیہِ کرنہِ, کورِ تہِ تہٕ لڑکہٕ تہِ. یِم تتہِ بِہِن چھِ مُسلمان مکانن منٛز, رنان پنٕنۍ پٲٹھۍ, سکوٗل گژھان, ڈیوٹی گژھان, پتہٕ کالجن منٛز بیہان. آز تہِ چھُ سُہ محبت, سُہ ہیٚکہِ نہٕ سینچریٖز 5,000 ؤریُک محبت, عشق, دگ, دود, زبان, آیڈنٹی. اَسہِ گٔے آیڈنٹی کشمیٖری پنڈتن ڈیمیج. یُس اَسہِ أکِس سٲزشہِ تحت اِنڈین سٹیٹن, ہے نا, مینیج کوٚر.
to bring out the Kashmiri Pandits from home, fair psychosis. Go wakat gai, kya selective killing ti gai Kashmiri Pandits mas, inte Lampan Brigade to asan militancy manche Lampan ti katha pota hai na. Armed se, to magar achat niwan, I concluded in this way in my all public rallies. Kya? Assassination Pandits to Musalmanas, accident of history. Kunshata number. It is, we have to conclude it, accident of history. You should forget Karun Kashmiri Pandits to Musalmanas. 90%. इसमें इल्जाम तराशी नहीं होगा जब तो अगर कश्मीरी पंडित 500 के सेलेक्टिव किलिंग गई तो 14 गए मुस्लिम बॉयज थे मुस्लिम वुमेन थे मुस्लिम मैन थे किल तो तिमली तनाई जाता है so yours a conspiracy agency war and atmas gav yim had sich image gam में चंगेज खान का नादिर शाह का हमला जुल्फी का हमला बहुत हुए हैं ऐसे चलते रहते हैं है ना बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश जी वंशे अशना बटोखानो तय कि मगर इस पकनाव प्रोग्राम इसमें बे तो निश वापस इस करो तो आइडेंटिटी आसान आइडेंटिटी गो बट डैमेज है ना बिल्कुल बिल्कुल वन क्या हुआ ये विजन 540 या 550 स्टेट आस यम रूल इस करान मोनार्क किंग्स नवाब्स है ना 47 तान यली 15 अगस्त 1987 रिपब्लिक इंडिया बनो या 14 अगस्त पाकिस्तान स्टेट नेशन गई क्लेम तमे दो छु या सा यम जन यम कश्मीर जम्मू कश्मीर it was already sold in Amritsar के बाजार में 75 लाख का it was not a British empire India Pakistan Bangladesh was a British empire वो got liberated in 47 on 14 अगस्त को Kashmir was sold out to we were not a British empire there was only choice beta can decide which path I should adopt I acceded to India willingly हमने जवाहरलाल नेहरू को 1948 में लाखों लोगों ने इस्तकबाल किया दरियाई जुलूस निकाला असमन तमो मुसलमानों तो बाटने दी वो छकित समय वंस लगने से as called accession but on our own conditions and terms when we will have our own sovereign assembly that is called legislature soon जब हमारा अपना झंडा होगा जब हमारा अपना आईन होगा जब हमारी गारंटी होगा कि that Kashmir identity will be हमारा प्राइम मिनिस्टर अपना था तो हमने एक्सेशन किया है ना उन्होंने बाकी स्टेटों ने इंटीग्रेट किया एज पर एक्ट पार्टीशन है संपति तथ इश्यूस पे टिमोस एम्पत ये छु दयम सवाल वकनस वातो इस थोड़ा जगमोहन जी इस निश नितिन कड़ू ती थक थोड़ा इसमो बे तो निश वापस क्योंकि डिस्कशन आ रही है बोर्ड जगमोहन जी आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं Ajaz sahab, if you could unmute Jagmohan ji so that we could check if the voice is coming through. Oh, wonderful, Jagmohan ji. Yes. जी. So I was so अभी संपत प्रकाश जी बता रहे थे जो उनका अपना एक व्यू पॉइंट है कि कैसे जो ये डोमिसाइल लॉ है इनको अफेक्ट करे मतलब कश्मीरी सिविलाइजेशन या कल्चर एंड यू नो एक जो मुनफरिद अपना एक कल्चर होता है किसी इलाके का उसको कैसे वो अफेक्ट करेगा सो आपको क्या लगता है कि जो डोमिसाइल लॉ है इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के हिसाब से आपको क्या लगता है इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या होंगे देखिए साहब बात बड़ी क्लियर है संपत प्रकाश जी ने कुछ बातें की हैं लेकिन मैं भी 50 साल पब्लिक लाइफ में रहा हूं और जब 1974 में मैंने देखा कि हमारा कश्मीर का यूथ जो था वो बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला था बट उनमें इतनी एक कमी थी कि वो लोग नेहरू पार्क को देखने भी नहीं जाते थे इतनी मतलब अवेयरनेस नहीं थी But then I started seminars, symposiums, cultural activities कि यहाँ का यूथ जो है वो थोड़ा सा जागे बाहर आए और वो अपनी सोशल और पॉलिटिकल लाइफ को संभालने की कोशिश करे उस टाइम पर 2-3 यूथ लीडर्स थे हमारे कश्मीर में जो थोड़ा बहुत एक्टिव थे पर मैंने ये देखा कि एक हिस्ट्री में जो हमारी कश्मीर की इस हिस्ट्री में हमें कश्मीर को शुरू से पॉलिटिकली उन्होंने बहुत ही डिस्टर्ब करके रखा संपत प्रकाश जी ने कुछ बात कही हमारे कश्मीर की कश्मीरियत भाईचारा वो नोवेयर इन वर्ल्ड आज भी जो हमारा आदमी कश्मीर छोड़ के बाहर गया वो आज भी कश्मीर को याद कर रहा है क्योंकि कश्मीर की एक अपनी ही रवायत है
جو رہن سہن جس چیز کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہم اپنی شادیوں میں اپنے بڑے دنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑا مل کے رہتے ہیں. لیکن سب سے بڑی ایک پرابلم جو کشمیر میں رہی کہ اگر کشمیر کے آدمی نے انڈر دا شیخ عبداللہ انہوں نے اس ٹائم ایکسیڈ کیا انڈیا کے ساتھ, لیکن کچھ پوائنٹس کے ساتھ انہوں نے ایکسیڈ کیا, لیکن جب وہ رہے تو 53 کیوں کیا؟ میں آپ کی اس کی ایک بات بتاؤں گا, کیونکہ ہم لوگ بھی ہسٹری کے بیچ میں چلے ہیں, لوگوں نے ہسٹری لکھی ہے کشمیر کی لیکن اٹ از ڈسٹارٹیڈ. اس ٹائم اگر جناح کو ریجیکٹ کیا کشمیر کے لوگوں نے, لیکن ہندوستان کے ساتھ ایکسیڈ کرنے کے لیے انڈر شیخ عبداللہ وچ واز دا اونلی پاپولر لیڈرشپ اس ٹائم, انہوں نے ہندوستان کا جوائن کیا اور 3-4 سال تک یہ حکومت شیخ صاحب کی رہی, لیکن 53 میں ان کو اٹھا کے باہر کر دیا. اس کی وجہ کیا رہی؟ اس کی وجہ ایک تھی کہ جو نہرو لیگیسی تھی, نہرو لیگیسی کے ساتھ کشمیر میں کنیکٹڈ لنک تھا, اور شیخ عبداللہ جب پاور میں آیا تو انہوں نے چاہا کہ یہاں کی میجارٹی کمیونٹی کو ایک برابر کا شیئر دوں, ان کو اکانومی جو اکنامیکل ایکٹیویٹیز میں برابر کا شیئر دوں, کاروبار میں آگے لاؤں, باقی چیزوں میں آگے لاؤں. لیکن یہاں پر اس چیز کا کئی لوگوں نے وروध کیا اور انہوں نے دلی میں جا کر, کیونکہ کوٹری ساری جو تھی وہ کشمیر کی تھی پرائم منسٹر کے ارد گرد, تو انہوں نے ایک ایسی سازش کر کے کشمیر شیخ عبداللہ کو باہر کر دیا, اریسٹ کر دیا, جس سے کشمیر کا آدمی ناراض ہوا. میں اس لیے ہسٹری کا پناہ بتا رہا ہوں, اس کا کنیکشن ابھی ہے. اگر اس وقت ہم لوگوں نے اسٹیٹ سبجیکٹ, باہر کا آدمی یہاں نہیں آئے گا, جاب, اس کی کئی ایک کنڈیشنز تھیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارا کشمیر ایک ہلی ٹرین تھا, ایک ڈیفیکلٹ ٹرین تھا, اور یہاں کا آدمی باہر کے اسٹیٹ کے لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کرنا ڈیفیکلٹ تھا, کیونکہ دلی, بامبے یا باقی جگہوں پر فیسلٹیز بہت تھی لوگوں کے پاس, چاہے وہ پڑھائی کے معاملے میں یا زندگی کے معاملے میں. کشمیر کا ٹرین جو بڑا ڈیفیکلٹ تھا, اس سارے ٹرین کو اٹھانے کے لیے اس ٹائم کے لوگوں نے یہ سوچا کہ یہاں پر ہمیں اسٹیٹ سبجیکٹ ہونا بہت ضروری ہے, جس کو آج ریپلیس کر کے ہم ان لوگوں نے دوسرے لا کو ڈومیننس سرٹیفکیٹ کی بات کرنی شروع کر دی. جو میں ٹاپک پر آ رہا ہوں, ڈومیننس سرٹیفکیٹ جو یہاں دینے کی بات اب کر رہے ہیں یہ لوگ, اس میں یہاں کے لوگوں سے رائے لینی چاہیے تھی. اس کمیٹی کی فریمنگ میں جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ ہونے چاہیے کہ وہ بتائیں کہ ہمیں کیا چاہیے, نہ کہ کوئی باہر سے یہ کہے کہ صاحب یہاں 10 سال کوئی رہ کے گیا یا کوئی یہاں سروس کر کے گیا اس کو بھی دے دیں. بھارت سب کے لیے ہے, کشمیر سب کے لیے, لیکن جموں کشمیر کا ایک اپنی انفرادیت ہے, جیسے نارتھ ایسٹ اسٹیٹ کی ہے, ہماچل کی ہے, لیکن کشمیر ہی کیوں ٹارگٹ بن گیا, کشمیر اور کشمیریت کو کیوں بدنام کیا گیا؟ یہ ساری چیزیں جو افیکٹ کی ابھی ہمارے اس کشمیر میں, جس کی وجہ سے یہ جو ڈومیننس لا جو نئے بنا رہے ہیں, ابھی امینڈ کر رہے ہیں, جس میں کوئی کشمیر کا آدمی اس میں شامل نہیں ہے, تو اس لہٰذا یہ کبھی بھی یہاں کے لوگوں کو ایکسپٹ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کا جو ایک نظریہ جو ہے, جس نظریے سے بنایا جا رہا ہے, وہ ہمارے کشمیر کے نوجوانوں کی مخالفت میں ہی ہے, کیونکہ نوجوان ہمارا اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پائے, ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, کیونکہ ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ نہیں بن پائے گی. اگر اس میں شیئر انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا تو کہاں کس کو پراپر شیئر ملا, میجارٹی جو ہے وہ اگین لاس پر ہوگی. اور یہی اکانومی ہے جس کو 1947 سے لے کر ٹل ڈیٹ تک یہاں کا آدمی جو ہے مخالفت کرتا آ رہا ہے, کیونکہ کشمیر کے آدمی کو شیئر نہیں مل رہا. اگر اس بات کو ثابت کرنا ہے, میں تو یہ کہوں گا کہ 90 سے جو پہلے کا پیریڈ ہے, آپ اس پہ ایک انکوائری کیجیے. 90 سے لے کر آج تک کا جو پیریڈ ہے, اس میں انکوائری کیجیے کہ اکانومی کا شیئر, جاب کا شیئر, باقی چیزوں کا, یہ کس بیس پہ یہاں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے یہاں کے آدمی میں ایک ناراضگی ہے. وہ ناراضگی کبھی دور نہیں ہو سکتی. اور کچھ لوگ جو ایک طبقہ, جیسے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیوں کا رول ہے, ایجنسیوں کا رول ہو سکتا ہے, لیکن مخصوص طبقہ بھی ایک کشمیر کو بدنام کر رہا ہے پورے دیش میں, کیونکہ اس سے فائدہ ملتا ہے کچھ لوگوں کو کہ کشمیر کا آدمی پاکستانی ہے, کشمیر کا آدمی ملیٹنٹ ہے. کشمیر آدمی کہاں ملیٹنٹ ہے؟ اتنا ٹورسٹ پورے ہندوستان میں ملیٹنسی کے دنوں میں آیا, اس سے پہلے بھی ٹورسٹ آیا. مجھے آج تک بتائیے, ٹورسٹ جو تھا وہ ہندو بھی تھا, بنگالی بھی تھا, مہاراشٹرن بھی تھا,
किसी टूरिस्ट ने आज तक किसी कश्मीरी मेजॉरिटी के खिलाफ बात की है? कोई नहीं करता। इवन जब 5 अगस्त को इन्होंने आर्टिकल 370 और 35 को उठाने की कोशिश की, उस वक्त भी जब टूरिस्ट यहाँ होटलों में ठहरा हुआ था, उन्होंने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उनकी स्टेटमेंट्स हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मखसूस तरीके से एक साजिश के तहत कश्मीर और कश्मीरी को बदनाम करने के लिए ऐसी ऐसी चीजें यहाँ लाएंगे, तो कब कश्मीर का आदमी खुश होगा? कब कश्मीर का आदमी इसके साथ जुड़ेगा? वो तब तक नहीं हो सकता। ये डोमिनेंस लॉ अभी 2 बार तो इन्हें अमेंडमेंट कर दी, और कौन आदमी, मुझे बताइए, एक भी आदमी, उसने कोई भी आदमी सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं गया। उनके पास वही स्टेट सब्जेक्ट है। मैं आपसे ये बताऊं कि यहाँ पर 4 लैंग्वेज फार्मूला लेके आए, डोगरी लेके आए, कश्मीरी लेके आए, हिंदी लेके आए, इंग्लिश लेके आए। अरे जो J&K कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें रीजनल छोटी छोटी लैंग्वेजेस को एक जगह दी गई थी। उसमें हमारी पंजाबी भी उसमें एक रिकॉग्नाइज थी अंडर सेक्शन 144। लेकिन जब ये आर्टिकल 370 उठाया तो हमें वो उससे महरूम कर दिया गया, पंजाबी जबान को बाहर कर दिया गया, जबकि पंजाबी जबान हर स्कूलों में पढ़ाई जाती थी, कॉलेजों में पढ़ाई जाती थी। अब मुझे बताइए, इसमें हम भी नाराज हो गए, खुश कौन हुआ? कौन सी क्लास, कौन सा तबका कश्मीर का इस सारी सिचुएशन से खुश है? अब आप लॉ एंडोर्स कर रहे हैं, यहाँ पर इन्फोर्स कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप यहाँ के लोगों से मिलके, यहाँ की कमेटियां बना के, आप यहाँ की मर्जी के मुताबिक आप नहीं कुछ करेंगे। कश्मीर के लोग ये नहीं चाहते कि यहाँ के बाहर का, वो कश्मीरी पंडित के खिलाफ नहीं, वो कश्मीरी सिख के खिलाफ नहीं। एक इंस्टेंस बताएं, कभी भी नहीं। आज भी हमारी, चाहे वो जो लोग हुर्रियत के लोग थे, वो जम्मू के कैंप्स में गए, दिल्ली के कैंप्स में गए, आइए कश्मीरी पंडित वापस आइए। लेकिन कश्मीरी पंडित को ना जगमोहन ने निकाला और ना कश्मीरी ने उनको निकाला। कश्मीरी पंडित एक पढ़े लिखने वाले लोग थे। जब यहाँ एक बंदूक की आवाजें आई, वो डर के मारे बेचारे चले गए यहाँ से, किसी ने उनको नहीं निकाला। मैं ये बार बार कह चुका हूँ। आज भी मुस्लिम और पंडित जब कहीं मिलते हैं, बाहर मिलते हैं, कभी उनमें आंख आपस में, कुछ एक लोग हैं जो एजेंसियों के हाथ, दिल्ली के टेलीविजन, बाकी जगह पर कश्मीर को गालियां दे रहे हैं, वो लोग खुद एक्सपोज हो जाएंगे, अपनी पंडित बरादरी में एक्सपोज हो जाएंगे। मेरा वो कहने का मतलब ये है कि कश्मीर में कभी भी ऐसी चीज नहीं है। और ये डोमिनेंस लॉ वगैरह करके इसमें यहाँ लोगों को डालना चाहते हैं स्टेट के अंदर, अरे कौन एक्सेप्ट करेगा? यहाँ पर कौन सी स्कोप है हमारे कश्मीर में? कोई इंडस्ट्री नहीं दी। 70 साल में यहाँ पर, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी या वो PDP थी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ आई, उन लोगों ने कश्मीर के लोगों को इकोनॉमिकल प्रोग्राम से दूर रखा है। एजेंडा सिर्फ यही होता था, सेल्फ रूल, आर्टिकल 370, और आर्टिकल 370 कांग्रेस के दौर से खत्म हो चुका है, उसमें कुछ रखा ही नहीं था। बीजेपी ने तो खाली उसको पार्लियामेंट में सिर्फ पास किया कि भाई बाहर कर दो, मगर ये इसका खेल जो था वही पॉलिटिकल पार्टियां करती रही। जब पावर में आए तब उन्होंने वो सब भूल जाते थे, जब पावर से बाहर जाते थे तो उनके लिए मुद्दा बन जाता था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डोमिनेंस सर्टिफिकेट ये एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक कश्मीर का आदमी उसमें मिल के उसको नहीं बनाएगा। Thank you so very much. Thank you so very much. ये बहुत like we appreciate your comments. So अभी हमने जो जैसे कि बात की, संपत जी ने बोला या जगमोहन जी ने बोला कि किस तरीके से अगर हम डोमिसाइल लॉ की बात करें, जो कुछ भी अभी हो रहा है, किस तरीके से ये लोगों के सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं करता। यहाँ पर मैं जाना चाहूंगा मनजोत के पास। मनजोत सिंह कोहली हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगी, लेकिन बस एक बात बताऊंगा कि ये वही लड़की है जो कुछ साल पहले न्यूज में हमारे यहाँ काफी हाईलाइट हुई थी, कि जो अपनी एक मुस्लिम सहेली को अपनी किडनी देने के लिए तैयार थी, अपने घर वालों के खिलाफ गई थी। यही वो एक्टिविस्ट है, यही वो है मनजोत सिंह कोहली। सो मनजोत, बहुत बहुत वेलकम आपका। थैंक यू सो वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिफोर हम सवाल जवाब करें, आप खुद बताएं अपने। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ, आज आपने मुझे कांटेक्ट किया और आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स। काफी चीजें जो मेरे दिल में थी, जहन में थी, जो मैं ओपनली नहीं कर पाती थी, या कह लो कि मुझे मौका नहीं मिला उस लेवल पे कि मैं उन चीजों को डिस्कस कर पाऊँ।
So I'm really thankful to you. I have many senior people here with me, Jagmohan ji. I'm honored कि मैं आप लोगों के साथ एक discussion का हिस्सा बन रही हूँ. I'm highly thankful to Pend Online and to you, Tausif. तो से पहले तो I'll just introduce myself a little so that Manjot, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो we aren't able to hear you. Probably you lost your audio. Hello. Unfortunately, sorry Manjot, हम नहीं सुन पा रहे हैं आपको. Can you hear me now? Yes, now. Okay. Please, sorry, I'm on 2G. I do not have many resources to be on this live discussion, but still I'm managing. तो मैं बोल रही थी, can you hear me now, Tausif? Am I audible? Yes, you're audible. You're audible. Go ahead, please. Okay. So I was having a discussion with Tausif also in the evening, and उनको मेरी किडनी रोल के बारे में तो पता था, but मैं किस बैकग्राउंड से हूँ वो इतना ज्यादा उनको ब्रीफिंग नहीं थी. बट मैं आपको एक बारी बता देती हूँ कि 1947 पार्टीशन में मेरे ग्रैंड फैमिली दे केम फ्रॉम पाकिस्तान, लाहौर, and my mother जो कि मुजफ्फराबाद फैमिली थी, and my mother was born in Srinagar, a Muzaffarabadi family, and but you know, she was born in Srinagar, and her sisters also. My father, who was born in Udhampur, and my father's family came to Jammu and Kashmir after the 84 riots. So I'm telling you this just to let you know that my family has constantly been part and a victim of all the partitions that took place in the past. And I was myself born in Udhampur in Jammu and Kashmir. तो मैं आज के डेट में अपने आप को एक एडॉप्टेड बच्चा समझती हूँ जम्मू एंड कश्मीर का, जिसके पास अपने हिस्से की ना जमीन और ना ही आसमान था. हमें नेशनैलिटी जरूर मिली थी, बट एक स्टेटहुड के हवाले से अगर हम लोग देखते तो मुझे बहुत ऐसे राइट्स थे जो नहीं मिलते थे. एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट माय बैकग्राउंड, बट पिछले तकरीबन 3-4 सालों से मैंने कश्मीर में सोशल एक्टिविज्म किया. यहाँ की जो औरतें हैं उनके हक हकूक की बात की. और आई वाज वेरी यंग, आई वाज 21 years old when I was awarded as the youngest female social activist of the state. बट हमेशा दिल में एक चीज थी कि आज भी हमें उस चीज की एक्सेप्टेंस, उस तरह की एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे लिए जिस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि काफी ऐसे राइट्स थे जिससे हम लोग डिप्राइव थे. उस चीज में तो कोई शक ही नहीं है. तो अब कुछ वक्त पहले जब ये 370 एब्रोगेशन की बात चल रही थी, मेरी फैमिली ने मुझे इस चीज के बारे में समझाया व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग अराउंड. एंड देखा जाए, अगर मैं फैमिली के हवाले से देखती तो एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड हमें जो डोमिसाइल मिलता, वी वुड हैव बीन हाईली बेनिफिशियल. हमारे लिए वो हाईली बेनिफिशियल होता. बट मेरी सोच अपनी पूरी खानदान से थोड़ी सी अलग है. और तो कहना यही चाहूंगी कि जिस तरह से एब्रोगेशन हुई और जिस तरीके से कश्मीर और जम्मू ने सफर किया आफ्टर द एब्रोगेशन, उस चीज को बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकता था. और मुझे अपनी इंडियन गवर्नमेंट से हमेशा एक शिकायत रहेगी. आई एम अ प्राउड इंडियन, नो डाउट, आई एम अ प्राउड इंडियन. बट मुझे एक शिकायत छोटी सी हमेशा अपनी इंडियन गवर्नमेंट से रहेगी कि हमने कभी भी कश्मीर को जीतने की कोशिश नहीं की. हमने हमेशा उसे ओन करने की कोशिश की, लेकिन हमने यहाँ के दिलों को जीतने की कोशिश नहीं की, यहाँ के लोगों को जीतने की कोशिश नहीं की. और मैं हजारों ऐसे लोगों की वॉइस हूँ इस टाइम पे जो कि एक इस तरह की सिचुएशन में है, यू नो, जिनके पेरेंट्स वर बोर्न इन जम्मू एंड कश्मीर एंड स्टिल दे वर नॉट द डोमिसाइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है कि वी वर बोर्न हियर. अगर आप इसको एक बहुत बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो इसमें हमारी या मेरी या मुझे से जो और हजारों बच्चे हैं
जिनको डोमिसाइल नहीं मिला था, उनकी कोई गलती नहीं है that they were born in Jammu and Kashmir. I have been always proud of my identity, but honestly मुझे आज तक पता ही नहीं है कि मेरी आइडेंटिटी है क्या, मैं अपने आप को क्या बुलाऊं. I devoted myself to Kashmir, but still I was not a part of it. And to be very honest, अगर आज के टाइम पे ऐसी परिस्थिति है कि हम लोगों को डोमिसाइल मिलने वाला है या जो भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, I do not, I don't know about other people, but as long as, I am concerned, as far as I am concerned, मैं कश्मीर को अपनी मदरलैंड की तरह देखती हूँ, but I am happy with whatever little respect that not little, a lot of respect that I have, that I get from Kashmir. I want to serve it as, your motherland and as my motherland, but I still understand that I'll always be the adopted kid of Kashmir, Jammu and Kashmir. I hope आप लोग connect कर पा रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ यहाँ पे. मुझ जैसे बहुत ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो कश्मीर के हक के लिए लड़ना चाहते हैं. मैं उनमें से एक हूँ. कॉन्स्टेंटली कश्मीर ने बहुत अरसों से, इट्स बीन 70 years, कश्मीर ने बहुत चीजें फेस की हैं. पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आज भी ऐसे इंडियंस हैं जो कश्मीर के हक की बात करते हैं. We have totally failed Kashmir. I am an Indian. I live in Jammu and Kashmir. I will be officially a part of Jammu and Kashmir soon, and I have no, I have no worries and no problem if I say openly that we have constantly failed Kashmir. We have never won Kashmir. We have never even tried to win Kashmir. And the way we abrogated 370, the way we did things with Kashmir, it was again a failure. क्योंकि कश्मीर हमें कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमने वो कोशिश ही नहीं की कि कश्मीर इंडिया को कभी एक्सेप्ट कर पाए. अब चाहे वो डोमिसाइल लॉ के बारे में के हवाले से बात हो या जितने भी और डिसीजंस कश्मीर के लिए लिए गए हैं. सो दिस इज जस्ट अ लिटिल इनपुट फ्रॉम माय एंड, जितनी मेरी समझ कहती है कि मुझ जैसे और सोशल एक्टिविस्ट हैं जो कश्मीर के लिए लड़ना चाहते हैं, और वी आर ओके बीइंग द अडॉप्टेड किड्स. हम लोग हमेशा उसी तरह का ही, हम शायद वैसे ही रहेंगे. तो दिस इज समथिंग, Thank you so very much, Manjul. तौसीफ आप. जी, it means a lot to us. It means a lot to us. हमेशा हम अगर एक समाज, एक सोसाइटी की बात करें, वो एक सोसाइटी की आबादी, उसकी तरक्की और उसकी प्रॉस्पेरिटी का सबसे अहम जो पहलू होता है वो ये होता है कि आप कितना ज्यादा एक्सेप्टेंस दिखाते हैं और आप कितनी ज्यादा स्पेस फॉर क्रिटिसिज्म रखते हैं. कि हमें हमेशा यही नहीं सुनना कि हर एक जो है वो मेरे पेज पे है, मेरी लाइन ऑफ थॉट पर है, लेकिन हम इस चीज के लिए भी तैयार होने चाहिए कि जो लोग हमसे ना इत्तेफाक रखते हो, हम उनको भी कितना एक्सेप्ट करें. और कश्मीर की हमेशा यही खासियत रही है कि यहाँ पर हमेशा वो हार्मनी, सिंक्रोनाइजेशन और एक्सेप्टेंस रही है. कुछ भी जितना भी हम लोगों ने बात की, संपत जी से बात की हो, जगमोहन जी से बात की हो, आपसे बात की हो, इसके मजीद जिनसे हम बात करते हैं, मसला यही आता है कि किसी की कोई भी आइडियोलॉजी हो, कोई किसी भी स्टैंड पर हो, लेकिन हर एक ये फील करता है कि कश्मीर में कहीं ना कहीं बहुत नाइंसाफी हुई है, कश्मीर में कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ है, कश्मीरी को कभी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया है, कश्मीरी का भरोसा हमेशा तोड़ा गया है. तो ये हम एक चीज फील करते हैं. अब हम और भी चीजों पे, और भी मसाइल पर बात करेंगे, और हम ऐसा फील करते हैं कि डेफिनेटली हम कश्मीरी इंशाल्लाह हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, हम सारे हाथों में हाथ लिए जुड़े हैं. एंड हम एक साथ जो भी गलत हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, जुल्म हो रहा है, उसका सामना हम इंशाल्लाह करेंगे सारे जुड़कर. लेकिन उसके मजीद हम लोगों को एलाइज की जरूरत है, जहां आप जैसे लोग, जो लोग हमारी पेन समझते हैं, जो लोग हक को हक कहते हैं, those who dare to call spade a spade, उनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है. We need allies and we are proud of you and you live in our hearts. और हमारे लिए वही काफी ज्यादा था कि क्योंकि कश्मीरी का हमारा यही है कि हम लोगों को कुछ ऐसे आप हल्का सा जेस्चर करें और आप हमारे दिल में उतर जाते हैं. जो आपने किया, हम अभी भी मुझे बस इतना सुनना था कि ये वो है और मुझे पूरा याद आ गया. आई एम श्योर कि एक एक कश्मीरी आपको उसी तरीके से याद रखता है. एंड वी रिकॉग्नाइज all your efforts, all your love towards our people and our motherland.
سو یہاں پر میں فیصل کے پاس آنا چاہوں گا. فیصل, سب سے پہلے تو میں بہت معذرت خواہ ہوں, ہم شروع آپ سے کرنے والے تھے لیکن کچھ انسرٹنٹی اس طریقے کی ہوگی جیسے کشمیر کے حالات کی ہوتی ہے, اسی طریقے سے آج انٹرنیٹ کی ہوگی کہ ہم آپ کی طرف آ نہیں پائے, آپ کی آواز نہیں جڑ پائی. ابھی امید یہی ہے کہ that you are connected with us, آپ کی آڈیو ہمیں آ پائے. میں آپ سے Just for confirmation, آواز آ رہی ہے؟ ونڈرفل, I'm so happy, آ رہی ہے. سو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا فیصل کہ آپ ایکٹیوسٹ ہیں, آپ جموں میں کام کرتے ہیں, جموں بیلٹ میں. پہلی چیز آپ کا تھوڑا سا ایک اگر آپ ہمیں بریف کریں گے کہ یہ اگر ہم ڈومیسائل لا کی بات کریں کہ یہ ہے کیا, اور اس کے بغیر اگر ہم دیکھیں کہ مسلم کمیونٹیز جو ہیں چناب بیلٹ کی اور ایٹ لارج جو میجر پاپولیشنز ہیں, جو بھی لوگ ہیں, سول سوسائٹی ہے, وہ کیسے لے رہے ہیں اس ڈومیسائل لا کو؟ جی بہت شکریہ. ڈومیسائل لا کو عام فہم میں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے, ورنہ یہاں پہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی لوگوں کو. عام فہم میں اس کو ایسے سمجھا جائے کہ کسی بھی پرٹیکولر جورسڈکشن کے اندر کچھ لوگوں کے لیے کچھ ایکسکلوسیو پیکیج آف رائٹس ہوتے ہیں, مثلا ایلیجیبلٹی ٹو ووٹ, ایلیجیبلٹی ٹو رن فار آفس, پولیٹیکل آفس, ایلیجیبلٹی ٹو پے ٹیکس اور ٹو بائی لینڈ پراپرٹی ایکسیٹرا. یہ سارا پیکیج جو ہوتا ہے یہ ڈومیسائلز کے لیے ہوتا ہے. ڈومیسائل دو قسم کا ہوتا ہے, ڈومیسائل آف اوریجن اور ڈومیسائل بائی چوائس. ڈومیسائل آف اوریجن ہم تھے جو جن کے پاس پی آر سی تھا, اور ڈومیسائل آف چوائس وہ ہیں جن کے لیے دروازہ ڈومیسائل لا کے ذریعے کھولا گیا ہے. تو یہ لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ ڈومیسائل لا ہے کیا. ڈومیسائل لا جو نیا اس وقت ہمارے درمیان آیا ہے, یہ اس میں ڈومیسائل آف اوریجن پہلی شاخ اور ڈومیسائل بائی چوائس. بائی چوائس میں کچھ کنڈیشنز رکھی ہیں انہوں نے, ورنہ ڈومیسائل بائی چوائس وہ اپنی اصل شکل میں ویسا ہی ہے. تو ڈومیسائل یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا ہے. اس کے بعد جو آپ کا سوال تھا کہ سول سوسائٹیز یا دوسرے لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, ایک کمیونٹیز کے بارے میں آپ نے جو پوچھا ہے, تو اس میں سول سوسائٹیز یا کوئی بھی ایسا گروپ کھل کر اس کے لیے سامنے نہیں آ رہا ہے جو بات کر رہا ہو اس پہ. البتہ انڈیویجولی بہت سے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں, جیسے انڈیویجولی ہم نے یہ ایسے بیٹھک کر لی, اس طرح بیٹھکیں ہو رہی ہیں, پوسٹ ہو رہی ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, ورنہ آرگنائز طریقے سے کوئی بھی اس کی مذمت کرنے کے لیے سامنے نہیں آ رہا ہے. اب اس میں کیا ڈر ہے, کیا رکاوٹ ہے, یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے. اب لوگوں کو سامنے آنا چاہیے, اس پہ بات کرنی چاہیے کہ یہ جو ایکسکلوزیو ہمارے لیے ہونا چاہیے تھا, جو مہاراجہ ہری سنگھ نے آج تک اور ڈوگرا سلطنت نے ہمارے لیے ایکسکلوزیو رکھا تھا, اس میں کیوں چھید کیے گئے, کیوں ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کی گئی. یہ تو لوگوں کو سوال پوچھنا چاہیے. ہمارے لیے یہ کھلا ہے کہ ہم سوال پوچھیں. پتہ نہیں اب ڈر کیا ہے, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, پولیٹیکل گروپ کھل کے سامنے نہیں آ رہا, سول سوسائٹی کہ گورنمنٹ کو اس پہ سوال پوچھے کہ ہماری کنسنٹ کے بغیر, ہماری مرضی کے بغیر, ہمیں کنسلٹ کیے بنا کس طرح ہمارے اوپر لیجسلیٹ کیا گیا. ریاست کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے, ایک پولیٹیکل کانٹریکٹ ہوتا ہے سٹیزنز سے. ہم یہاں کے باشندے ہیں, ہم سے پوچھے بغیر, ہماری نمائندگی کو کنسلٹ کیے بغیر, ہماری اسمبلی کو کنسلٹ کیے بغیر ہمارے اوپر لیجسلیٹ کیا جا رہا ہے. بالکل. جیسے فیصل آپ بتا رہے ہیں کہ جو ڈومیسائل لا ہے اس کے بہت زیادہ نتائج جو ہمارے سوسائٹی پہ ہونے والے ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, اینڈ اسٹل پیپل آر سم ہاؤ افریڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ اوپنلی. سو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے تھوڑا ہنٹ کیا کہ آرگنائز طریقے سے نہیں ہے, لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آرگنائزیشن ہو جو جموں ریجن میں ہو یا کشمیر میں ہو, ایک ساتھ آ کے کوئی لیگل میجرز ہو جیسے وہ لے سکے کہ اس کو چیلنج کیا جا سکے؟ وہ بہت امکان ہے. جموں ریجن میں اس کے خلاف الائز ہو رہے ہیں, لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. جموں ریجن میں رد عمل آ رہا ہے, اب مقافات رد عمل کہہ لیں یا کوئی رد عمل کہہ لیں, رد عمل آ رہا ہے اس میں. اور امید ہے کہ ایک آرگنائزڈ گروپ جو ہے وہ سامنے آئے گا اور جمہوری طریقے سے اپنی آواز رکھے گا. اور جمہوری طریقہ کار جس طرح جمہوری ملک میں ہوا کرتا ہے, جس طرح کسی بھی پالیسی کے خلاف پروٹیسٹ ہوا کرتے ہیں, اس طرح امید ہے ہوگا. اور ایسا لگ رہا ہے کیونکہ دیکھیں اب یہ اس میں کوئی, اب جب عوام ناراض ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان میں گروپ نکل آئے گا جو ان کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرتا ہوا چلے گا. امید ہے کہ ایسا گروپ کوئی سامنے آئے گا. فی الحال تو ایسا کوئی گروپ سامنے نہیں آیا ہے ابھی تک جو اس پہ بات کرے. تو کیا وجہ ہے, کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو لوگوں میں ڈر سا ہے جو آپ بتا رہے ہیں, جو انڈیکیٹ کر رہے ہیں, کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ڈر کس وجہ سے؟ ڈریکونین لاز ہیں. اب پروٹیسٹ یہاں پہ جمہوریت اس طرح سے بحال نہیں ہے. ڈریکونین لاز ہیں, یو اے پی, اے پی ایس سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں. یہاں پہ آج تک ملیٹنسی کے کیسز نہیں نبٹ رہے ہیں.
हमारे जम्मू सूबे में 15 साल मिलिटेंसी को खत्म हुए हो गए, आज तक वो केसेस नहीं निपट रहे हैं। देखें आप सफूरा जरगा का केस है, जेएमआई के कितने स्टूडेंट हैं, सिंपल प्रोटेस्ट पर लोगों को बुक किया जा रहा है और उस तरह जेलों के पीछे, और वो ऐसे मामला चल रहे हैं। तो एक वो डर का माहौल वो बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो भी एक फैक्टर है। बिल्कुल। तो फैसल जैसे बता रहे थे कि लोगों में है मतलब इसके खिलाफ गम और गुस्सा है, जिस ये डोमिसाइल लॉ के खिलाफ, लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे। कहीं ना कहीं कुछ डर सा है लोगों के दिलों में कि वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे। अब थोड़ा इसको जानने के लिए कि इसके क्या लॉन्ग टर्म नताइज इसके निकलेंगे, मैं संपत प्रकाश जी से पूछना चाहूँगा कि अगर ये डोमिसाइल लॉ जो अभी ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं लोगों के मर्जी के खिलाफ ही अगर देखा जाए, ये एक तरह से लोग के मर्जी के खिलाफ ही इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि अभी ना तो कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ना कोई इलेक्टेड ऑफिशियल है जिसने इस पे कोई बात की है। संपत प्रकाश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 10 साल में आपको क्या लगता है कि जम्मू और कश्मीर का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो किस हद तक चेंज हो जाएगा अगर ये डोमिसाइल लॉ इम्प्लीमेंट किया गया? एज ऑन टुडे डोमिसाइल लॉ तो इन्होंने लगाया अपने कागजों में, फाइलों में। डोमिसाइल लॉ जो अभी तक तो ब्यूरोक्रेटिक रूल है हमारा, अभी तक तो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है जो रूल कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडवाइजर्स, कमिश्नर, सेक्रेटरीज, इनका ही रूल है। तो ये कहना है कि 10 साल के बाद, मुझे अपना तजुर्बा बताता है, 60 साल ये मूवमेंट लड़ी है। देखिए, इसमें एक बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ। आज से 52 years बैक, व्हेन आई वाज ओनली, आज मैं 82-84 साल का हूँ, जब मैं सिर्फ 30 साल का भी नहीं था, तो आई वाज डिटेन्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ एक्ट पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। तो मैं तिहाड़ जेल में 2 साल रहा हूँ। मैंने 17 दिन जम्मू कश्मीर के 4 लाख एम्प्लॉयज, टीचर्स, वर्कर्स, पब्लिक सेक्टर, टर्न डाउन, चौक डाउन, टोल डाउन, व्हील डाउन स्ट्राइक कराई थी एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो मुझे 2 साल में आई वाज डिसमिस्ड अंडर आर्टिकल 311C, जिसमें न कोई अपील होती है सुप्रीम कोर्ट में, न कोई that is my activities were declared as prejudicial to the security of state. I filed a writ petition from Tihar jail in 1968. Constitution bench constitute हुआ, headed by Chief Justice Hidayatullah. It was debated. मेरी तरफ से रामा मूर्ति, कृष्णा मेनन, श्यामला पप्पू, गारक और आनंद नारायण मुल्ला ऑन बेहाफ ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ने अरेंज किए थे। उन्हें डिबेट किया, तो उनकी जजमेंट आई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, that detinue is not a convict. Power to detain is not a power to punish according to subject to satisfaction of executive authority. तो उन्होंने अपहोल्ड किया कि 370 इसको गारंटी है, इसको अपनी लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी, नॉट इंडियन पार्लियामेंट एक्ट के तहत ये नहीं हो सकता है। तो उन्होंने 370 को उस वक्त प्रिजर्व किया है और 35A को रेफरेंस उसकी दी बिकॉज ऑफ 370 which is a guarantee to Kashmiris. जब एक्सेशन हुआ तो सबसे गारंटी मुझे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आया। आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन डेंजर एंड दिस जो इसको एब्रोगेट किया गया, इट इज अ फ्रॉड विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज तो इस सिलसिले में है कि उस वक्त फिर आई टुक द मैटर टू लार्ज बेंच। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री द 13 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हर्ड संपत प्रकाश वर्सेस स्टेट। गूगल खोल लीजिए, सो देख लीजिए। तो उसमें भी अपहोल्ड किया उन्होंने कि दैट तो जितने भी डेटिन्यू थे, पब्लिसिटी फ्रंट के थे, ट्रेड यूनियन के थे, दे वर रिलीज। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों ने, लार्ज बेंच ने इसको डिफेंड किया, 370 को भी, 35A को भी। अब चूंकि असेंबली डिसॉल्व करा होगी यहाँ पर गवर्नर रूल में, तो असेंबली जब डिसॉल्व होगी, इन्हें गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझकर एब्रोगेट किया इसको 370 को और 35A को। अब सवाल ये, गुस्सा मेरे नजर में है कि मैं भी कश्मीरी कौम का डॉक्टर अली जान हूँ। माई फिंगर इज ऑन देयर पल्स, आई कैन रीड अ सिचुएशन, आई कैन रीड देयर माइंड। क्योंकि जिसने आज तक इतनी आंदोलन चला, सफर आजादी मैंने 9 महीने चलाई, मैंने सुप्रीम कोर्ट में अफजल गुरु और AR गिलानी का केस लड़ा और नंता हक सर जेठमलानी था, तो 3 आदमियों को फांसी के तख्ते से नीचे उतारा हमने। सफर जितनी ह्यूमन राइट्स
पर हड़तालें हुई, मैंने ऑर्गेनाइज की 370 को बचाने के लिए 2018 में सारा कश्मीर बंद करवा दिया। मेरा यह है कि ये साइलेंट रेवोल्यूशन इज गोइंग ऑन। राख भी गर्म है और चिंगारी भी सुलग सकती है। ऐसा नहीं लीजिए कि हमने जो 70 साल से एक आंदोलन में भी है, 70 साल से अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना सैक्रेड एक चीज समझते हैं, उसको एकदम ये स्नैच कीजिए, उसको दो फाड़ कर दिया है। तो कोई खामोश भी नहीं है, अभी नजर नहीं आता है। पॉलिटिकल क्लास, कांग्रेस है, एमसी है, पीडीपी है, सजाद लोन है, शाह फैसल है, और भी जितने भी सिविल सोसाइटियां हैं, बार एसोसिएशन है, अभी उनकी तरफ से कोई प्रोटेस्ट नमूदार नहीं हुआ है ना, ये बात सच है। मगर ये कहना कि अब ये हो गया तो अब लग गया, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि राख भी गर्म है और चिंगारी भी सुलग सकती है ना। कश्मीरी कौम ने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। हमने क्विट कश्मीर मूवमेंट भी चलाई, नया कश्मीर भी हमने प्रोग्राम नया दिया, लैंड टू टिलर, है ना, रेवोल्यूशनरी कदम उठाया, लैंड टू टिलर विदाउट कंपेयर लैंडलॉर्डिज्म हमने खत्म किया, मोनार्की को रिमूव कर दिया फ्रॉम आवर साइड। हम लड़ते रहे। हमारी यह है कि हमारे साथ ये धोखाधड़ी हुई, हमने एक्सेशन किया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो कत्लेआम चलता था हिंदू मुसलमानों का, हमारे एक्सेशन के बाद वो तलवार गिर गई, वो बच गई। इंडियन स्टेट को 1000 साल हमारा एहसान मानना चाहिए था कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होकर भी हमने टू नेशनल थ्योरी को रिजेक्ट करके डेमोक्रेटिक सेकुलर इंडिया के साथ अपने रिश्ते को जोड़ा है। बहरहाल आज की जो पोजीशन है वो ये है कि अभी प्रोटेस्ट नमूदार नहीं है, मगर इट इज अ वुंडेड पैराडाइज टुडे। अभी जख्मी है, जख्म बहुत गहरा है, खामोश नहीं रहेगी नई जनरेशन है। तो अभी मैंने जिंदगी में लड़ाई लड़ी, मेरे लड़के, माय ग्रैंडसन हैज टू फाइट। हमें ये जो डोमिसाइल का है, ये जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उससे भी डिप्राइव की कुछ नहीं रखा है। तो इसमें खामोश नहीं बैठेंगे। तो इस चीज को जो ये कहेंगे कि गिफ्ट ऑन अ गोल्डन प्लेट हमको कुछ मिल गया है, तो ये ऐसी नहीं है। तो आज भी मुल्क की पार्टियां बहुत हिस्सा है जो इसके लिए एक लगातार हमारी सपोर्ट कर रही है, सिविल सोसाइटियां भी है। तो ये कश्मीर और जम्मू के लोग, ये नहीं सिर्फ कश्मीरी, जम्मू के लोग, नॉट ओनली चिनाब वैली और पीर पंचाल, इवन जम्मू, कठुआ, उधमपुर, ये जो भी इसमें राइट थिंकिंग पीपल है, वो भी फील करते हैं कि हमारी आइडेंटिटी नहीं रहेगी। हम तो एक दोबारा गुलामाना दौर में दाखिल हो गए यूनियन टेरिटरी में। इसके खिलाफ रेजिस्टेंस मूवमेंट ऑटोमेटिकली मैं नहीं हूँगा, माय सन, माय ग्रैंडसन हैज टू टेक अप दिस मूवमेंट ऑनवर्ड। ये बात नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच संपत जी, थैंक यू सो वेरी मच। काफी मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको। जी 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 2800 साल पहले, 2800 years बैक, कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत हुआ जी, कौरव और पांडव, है ना, कजन ब्रदर्स की। उस वक्त 75 ट्राइबल, ये ट्राइबल सोसाइटी थी, ट्राइबल लॉर्ड्स थे। तो 74 ने ज्वाइन किया आइदर विद द कौरव और विद द पांडव इन दैट सारे सब कॉन्टिनेंट में वो जो महाभारत का युद्ध हुआ। तो ये जो ट्राइबल चीफ्स थे ना, छोटे बड़े, 74 डिसाइडेड, 75 जो था वो कश्मीरी है। गोंडा नंबर 1 वाज ओवर ट्राइबल चीफ किंग कश्मीर का। जब उसके पास मरासला आया, दोनों कौरव का भी और पांडव का, टू ज्वाइन द होली वार, द रिप्लाई ऑफ द किंग एंड हिज दरबार एंड पीपल ऑफ कश्मीर वाज, ये कजिन ब्रदर आपस में लड़ते हैं। द्रौपदी औरत को जुए में हारा है, इस पर ये जंग है। हमारी तहजीब नहीं है, हमारी तहजीब से कश्मीर वाज द ओनली नेशन व्हिच डिड नॉट जॉइन महाभारत। ये तो धर्म, अब तब इस्लाम नहीं था, तब क्रिश्चियनिटी नहीं थी, तब बुद्धिज्म नहीं था। हमने उस वक्त भी ये बुलंद सोच थी। तो कोई ना कोई हो ची मिन पैदा हो जाएगा जो लिबरेट करेगा। ऐसा हमने देखा, फौजी ताकत ने जर्मनी को दो फाड़ किया और अवामी ताकत ने और जर्मन फॉर जर्मन, एक जर्मन किया, और दुनिया देखती रही है। कश्मीर, जम्मू, ये हमारा एक स्टेट है। कल्चरल हम भाईचारे में आज तक रहे हैं। शिकायतें हैं, पुराने रूलर ने ज्यादतियां की है, बहुत चीजें गलतियां की है, जिसका खमियाजा आज उठा रहे हैं। कि उनके अरेस्ट, जब अरेस्ट हो गए तो चिड़िया भी नहीं फूकी। तो मगर लोग सोच रहे हैं अपनी आइडेंटिटी, सोशो कल्चरल आइडेंटिटी को
हम इस तरह बहने नहीं देंगे दरिया में, दरिया बुर्द हो जाएगी, है ना, या जहलम बुर्द नहीं बिल्कुल होगा। संपत जी, टाइम लगेगा, लगने दो टाइम, कोई हिस्ट्री में बात 10 साल 2 साल कुछ नहीं होता टाइम, है जी ना। जी जी बिल्कुल। येतन रुको वैस, येतन करो इसमें थक थोड़ा सा। हाँ, But हाँ, बिल्कुल जो आप कहते हैं, आप मैसेज, द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर कि जो हाँ, आवाम की ताकत होती है, जमहूरियत, हाँ, आवाम की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। बड़ी वो ताकत। मिलिट्री की ताकत, गवर्नमेंट की ताकत, स्टेट। नहीं, मैं सर, मैं एक बात कह रहा हूँ। जी I come from a land, कश्मीर है ना, जी I जी come from a land where parents have buried their children day in and day out. The law of nature is Almighty का law है that children bury the parents when they get old and die all over the world. But in Kashmir, it is reversed. The whole Kashmir Valley is scorched. A beautiful God-known earth has been bulldozed. Angelus bemoaned, humanity ravished, virginity molested, thousands strangulated, tortured, and killed. And thousands disappeared in thin air. And disputes of history cannot be solved mathematically. हमारा रेफरेंडम कब हुआ कि हमसे पूछा गया वोट डालो कि हमें 370 तोड़ना क्या है? जम्मू कश्मीर के लोगों को, स्टेट के लोगों को एक रेफरेंडम होता तो हम दिखाते हम इसको प्रिजर्व करना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं। तो पहाड़ों के पार से कोई आवाज फैसला हो जाए, ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो डाइंग ऑन दिस इशू। उसको जिंदा रखो, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, वो खत्म हो रहा है। हम तो ये है कि हम अपनी आइडेंटिटी, सोशो कल्चर, बाकी ये आपने लिखा है एक जगह, इससे ये बाहर के आएंगे, ये है। मुझे बताओ 70 साल हो गए आजादी के, है ना, रूदस जिप्यान, दो बूंद बारिश हो जाएगी, 4 दिन रास्ता मेरा बंद होता है श्रीनगर जम्मू का, है ना। तो जबकि ट्रेन हर जगह पहुंचती है, आज तक अभी मुझे जम्मू से श्रीनगर डायरेक्ट अभी तक ट्रेन नहीं आई है। भाई बड़ी इंडस्ट्री को वहां इन्वॉल्व, ये तो 90 से टर्माइल हुआ, 90 से पहले रात के 2 बजे मुसलमान पंडित टूरिस्ट घूमते थे नेहरू पार्क और निशात में, नोबडी वुड टच देयर फिंगर, है ना। तो उससे पहले कौन सी बड़ी इंडस्ट्री को इन्वेस्ट किया? मेरी पोटेंशियल थी 25,000 मेगावाट बिजली हो सकती थी मेरे दरियाओं से। मैं इंडिया और पाकिस्तान को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता, मैं आबाद हो जाता, प्रॉस्परस होता। मुझे उसको एक्सप्लोर नहीं करने दिया। मेरा जो सैकड़ों सालों का सदियों से है हैंडीक्राफ्ट, शाल, पश्मीना, पेपर मैशी, वुड कार्विंग, ये सारे गब्बे नमदे, इसका मुझे वर्ल्ड मार्केट था। नेपोलियन के वक्त कश्मीरी शाल 70 लाख एनुअली जाता था, और उस वक्त भी महाराजा के वक्त 70% उस पर टैक्स होता था। गुर्बत में मुझे परवरिश हो गई है, तो उस वक्त तो मेरा ये हैंडीक्राफ्ट वर्ल्ड में इसको नुमाया नहीं बनाया, मॉडर्नाइज नहीं करने दिया। मेरी टूरिस्ट इंडस्ट्री है, ये टूरिस्ट इंडस्ट्री इस वक्त अगर इन्होंने सही मतलब कश्मीरियों के हक में क्या होता, द कश्मीर वुड हैव बीन यूनाइटेड नेशन का एशियन हेडक्वार्टर। लाखों टूरिस्ट इंडस्ट्री टूरिज्म को फ्लोरिश करते। मेरे वो हाईलैंड पास्चर्स है, मेरी ग्रीन वैली है, सारी दुनिया डूब जाती है। मुझे यहाँ हमेशा टर्माइल में रखा गया, फसादों में, कॉन्स्पिरेसी। एंड मुझे तो ये है कि इवन जवाहरलाल नेहरू वाज अ कश्मीरी, जिसके भरोसे पर हमने एक्सेशन भी किया था, और हमने उसने 370 भी रखा, और कुछ देर के बाद रोड चोरी किया। मैं तो समझता हूँ जो उसने प्लेज दिया था ना लाल चौक में, कि सॉलमन प्लेज दैट पीपल ऑफ कश्मीर विल डिसाइड देयर फेट, तो सॉलमन प्लेज जो होता है वो दैट इज नेवर ऑनर्ड इन स्टेट क्लैब। So Jawaharlal Nehru himself was a Chanakya of the modern era. आज के दौर का वो चाणक्य था। थैंक यू सो वेरी मच संपत जी। मुझे तब से हमने तबाही देखी है आज के दिन तक। चले हम आपकी ये बात मान लेते हैं कि धोखे हुए हैं, धोखे, फ्रॉड, कश्मीर has remained a colony, है ना, ruled by Delhi colonial lords. Kashmir has, people of Kashmir have not been given opportunity to select, है ना। Kashmir is a colony ruled by New Delhi. Power west is not with the people of Kashmir, but with the North Block and South Block of New Delhi. Definitely. तो यहाँ पर अब मैं जगमोहन जी की तरफ आऊँगा। जगमोहन, so after a long very illuminating and energetic conversation with Sampath ji,
میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جگموہن جی کہ اگر ہم یہ ڈومیسائل لا کی بات کرتے ہیں، پہلے تو امید یہی ہے کہ کیونکہ کیا پتا گورنمنٹ یا اسٹیٹ وہ بھی ریئلائز کرے کہ ہماری سوسائٹی کا ایک بھی ایسا فرقہ نہیں ہے، ایک بھی ایسا طبقہ نہیں ہے شاید جو اس ٹائم پر خوشی دکھا رہا ہے اس چیز سے ریلیٹڈ، تو میں بھی یہ سوچنے کا یا لمحہ فکریہ ہے۔ میں آپ سے لیکن دوسرے پہلو پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کیس جب ہم ڈومیسائل لا کی بات کرتے ہیں اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے لوکل انڈسٹری پہ، کیونکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ باہر کے بڑے کارپوریٹس آ رہے ہیں، بڑی انڈسٹری آ رہی ہے، باقی چیزیں آ رہی ہیں، ہماری لوکل انڈسٹری کی اگر ہم بات کریں وہ کتنی زیادہ امپیکٹ ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2 اگر ہم بات کریں کہ کشمیر میں کافی زیادہ ابھی آلریڈی ان امپلائمنٹ ہے، 6 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان امپلائڈ ہیں، اس میں پھر اگر مائنورٹیز کی بات کریں، فار ایگزامپل سکھ مائنورٹیز ہیں، وہ آلریڈی انڈر ریپرزینٹڈ ہیں ان جابس میں، تو ان کی کیا حالت ہو جائے گی، یہ ان کے لیے کتنا نقصان دہ ہوگا؟ کیا پلیز آپ اس پہ تھوڑا سا ہمیں ایجوکیٹ کریں۔ توصیف بھائی، آپ نے 3 باتوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے تو آپ نے انڈسٹری کی بات کی۔ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں بڑی اسٹریٹ اور کلیئرٹی کے ساتھ، میں کبھی وہ فلاسفیکل بات نہیں کرتا۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا۔ ہمارا یہاں ایئرپورٹ ہے کشمیر میں، کشمیر ایئرپورٹ میں وہاں 25-30 شاپس تھیں آج سے کچھ دیر پہلے، 1 سال 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے، جس میں کشمیر کے آدمی کی ڈرائیو، لیکن کیا ہوا کہ اوور نائٹ پہ کسی کانٹریکٹ گیا کسی باہر کے آدمی کو، اور اس نے آ کے وہاں پہ ان تمام چیزوں پر قبضہ کر لیا، اور آج اس فرم کا، اب مجھے نام نہیں فرم کا یاد، بٹ اسی فرم کا وہاں لیدر کا بھی شو روم ہے، اس کا وہاں پہ ہینڈی کرافٹ کا بھی ہے، بکس کا بھی ہے، ہر چیز۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو 15 آدمی وہاں 15-20 آدمی کشمیر کا آدمی روزی روٹی کما رہا تھا، اس کی روزی روٹی تو صاحب نے چھین لی۔ جو آدمی بائی ایئر ٹریول کر رہا ہے، مجھے خدا رہا وہ لوگوں کو بتائیں کہ صاحب وہ جو کشمیر کا آدمی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ سے کس نے یہ روٹی چھین لی، یہ کیوں چھینی گئی؟ اسی طرح کی جو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ صاحب یہاں کی انڈسٹری میں آ کے دیکھیے، یہاں پر ہمارے پاس ہارٹیکلچر ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت سے باہر کے لوگ اب آ کے یہاں زمینیں خرید کے آرچر تھرو کانٹریکٹ، انڈائریکٹ کانٹریکٹ سے آ رہے ہیں، فروٹ کے آرچرز لگا رہے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب نہیں ہے، ہم اس بات کو نہیں کہہ رہے کہ باہر کا آدمی آ کے یہاں انڈسٹری نہ لگائے، بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں کا کوئی پہلی پریارٹی تھی، پہلا حق تھا۔ جب پہلے ڈسٹرکٹ لیول پہ جب امپلائمنٹ ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے اگر آپ ڈسٹرکٹ بڑگام کے آدمی ہیں تو ڈسٹرکٹ کا سری نگر کا آدمی ڈسٹرکٹ بڑگام میں وہ جاب نہیں لے سکتا۔ تو آج جب آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نہیں صاحب آپ تو پرسنٹیج اس میں پتہ نہیں کون کون سی کلاس، اس میں تو ہمارے آدمی کو کچھ ملے گا ہی نہیں، ہمارا آدمی بالکل باہر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جو ان امپلائمنٹ کشمیر میں اتنی ہے اور یہاں کا آدمی اتنی اچھی ایجوکیشن لے کے آیا، ہر آدمی کے پاس 1-2 ڈگریز ہیں، چاہے وہ بھوپال کی یونیورسٹی میں پڑھا، چاہے وہ لکھنؤ کی یونیورسٹی میں پڑھا، چاہے وہ دہلی کی یونیورسٹی میں پڑھا، لیکن سب کے سامنے بالکل ایک اندھیرا ہے۔ میں نے پہلے آپ سے یہ کہا کہ جب تک ہم لوگ ان لوگوں کو کوئی رستہ سامنے نہ رکھیں تو ان کی پڑھائی جو ہے وہ اندھیرے میں جب دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی جو ہے وہ بالکل فرسٹریشن کی طرف چلی جاتی ہے، اور فرسٹریشن میں کوئی بھی ایلیمنٹ آ کے انہیں استعمال کرتا ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ سے یہ کہا کہ پچھلے 70 سال میں چیلنج کرتا ہوں، یہ سمپت پرکاش بھی، میں 50-60 سال سے میں بھی ان کو دیکھ رہا ہوں، ٹریڈ یونینسٹ ہیں یہاں، اور بھی بڑے پالیٹیشین رہے ہیں، بہت اچھے لوگ بھی رہے ہیں جو پڑھ کے بھی پالیٹکس میں رہے۔ ایک تو پالیٹیشینز وہ ہیں جو پولیٹیکلی لیول پہ نیچے سے اٹھ کے آئے ہیں، پڑھائی نہیں تھی، لیکن کچھ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، انہوں نے اس طرف بالکل نہیں سوچا کہ ہمارا نوجوان جب کل پڑھ کے ایجوکیٹ ہو کے انجینئر بن کے اس کے سامنے ہم نے کیا رکھا، پاور کی پروجیکٹ کی ہم نے اس پر کیس لڑا کہ بھائی صاحب یہ پروجیکٹ جو باہر کے لوگوں کو دے رکھا ہے یہاں دیجئے، 400-500 انجینئر ہمارا اس میں ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ یہاں پر ایون اور بھی کئی ایسے پہلو ہیں جس میں مطلب ان امپلائمنٹ کو یہاں بالکل ایک رستہ مل سکتا تھا۔ میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا،
کہ ہمارے پاس بہت سے ٹورسٹ ریزورٹ ہیں سوائے 3-4 کے گلمرگ پہلگام کے بغیر. کیا ہم یہاں 25 کلسٹرز پلیسز نہیں بنا سکتے؟ میں 1 لاکھ نوجوان جو ہے وہ ٹورسٹ سیکٹر میں یہاں ایڈجسٹ کرنے کی ایک پروگرام رکھتا ہوں. فشری سیکٹر ہمارے یہاں ڈیلی 3-4 ٹرکس فش کے باہر سے آتے ہیں, وہ روٹن فش آتی ہے. ہماری اپنی ٹراؤٹ فش اتنی اچھی ہے جس میں ہم اگر فارم لگانا چاہیں میں 50,000 آدمی اس میں ایڈجسٹ کروا سکتا ہوں. پر کیوں نہیں کیا ان سب چیزوں کی طرف؟ ہمارے جو آج تک یہ پولیٹیکل پارٹیز رہی انہوں نے ایسا رستہ کیوں نہیں دکھایا ان تم لوگوں کو؟ اس لہٰذا ہمارے لوگوں کی طرف کچھ بھی نہیں کیا گیا. اب مائنارٹیز کی بات کیجیے. اگر دلی والا مائنارٹیز کی بات کرتا ہے اسے صرف کشمیری پنڈت دکھتا ہے. ارے سکھ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں کیا ہم لوگ مائنارٹی میں نہیں ہیں؟ ہم دور بائے گاؤں میں یہاں رہے. اس سارے جو 30 سال کا ایک پیریڈ رہا, ہماری ایگریکلچر ہارٹی کلچر 2 بیس تھی کشمیر کے سکھوں کی. ہم لوگ گاؤں سے اٹھ کے ڈر کے مارے شہر میں آ کے بس کے. ہمیں اسٹیٹ سبجیکٹ دینے میں انہوں نے دقت پیدا کی یہاں کی ایڈمنسٹریشن کہ صاحب آپ کے گاؤں میں آپ کا گھر نہیں ہے, چولہا نہیں ہے, آپ کو اسٹیٹ سبجیکٹ نہیں ملے گا. لیکن ایک کشمیری پنڈت بھائی دلی بامبے بیٹھا ہے, اس کے لیے اسپیشل سیل کریٹ کیا گیا کہ صاحب یہ ڈویژنل کمشنر کا آفس ہے, یہ مائیگرنٹ کمشنر کا آفس ہے, آپ کو اسٹیٹ سبجیکٹ دے دے گا. پیکیجز جاب کے لیے دیے گئے, سیپریٹ جگہوں پر ان کو الگ الگ کالونی بنائی گئی. اگر وہ کشمیر کے لوگوں کے بیچ میں آ کے رہتے کوئی کشمیر کا آدمی انہیں ہاتھ نہیں لگاتا. لیکن اس طرح کا ایک 2 مائنارٹیز کے بیچ میں ایک اتنی بائیفرکیشن پیدا کی, 2 آنکھوں سے دیکھا گیا. ہمارے لیے ایک بار نان مائیگرنٹ مائنارٹیز کے لیے 600 پوسٹیں یہاں گورنمنٹ آف انڈیا نے بھیجی, پرائم منسٹر دی کہ صاحب یہ لوگ یہاں رہیں. اس کو 3-4 سال تک دبا کے رکھا. لیکن بعد میں جب یہ محبوبہ جی آئے, بی جے پی کی گورنمنٹ آئی, تو وہاں پر مٹو صاحب تھے, ایڈوائزر تھے. انہوں نے کیا ایڈوائز کیا کہ آرڈر کو چینج کیا جائے. آرڈر نمبر 427 نکالا گیا جس آرڈر میں یہ کہا گیا نان مائیگرنٹ مائنارٹیز مین کشمیری پنڈت. اب مجھے بتائیے یہاں سکھتا کیا ان کی طرف ان کی نظر نہیں گئی؟ تو آخر ہم لوگ بھی ناراض ہیں, ہمارے پیٹ سے یہ لوگ نکال کے لے گئے. میرا کہنے کا مطلب ہے اسی طرح سے یہاں کی جو میجارٹی کمیونٹی ہے اس کی طرف کبھی بھی کوئی دھیان نہیں دیا گیا, سوائے اس کے دھیان کس طرف کیا گیا؟ یہ میجارٹی کا آدمی پاکستان میں, یہ ملیٹنٹ ہے. ارے میں آپ کو یہی مثال دے رہا ہوں کہ صاحب میں دنیا میں چیلنج کرتا ہوں, کوئی ٹورسٹ, ایک ٹورسٹ مجھے پوری دنیا میں بتا دے جو یہ کہے کہ کشمیر کے مسلم نے مجھے یہاں تنگ کیا یا مجھے اس نے نہیں رہنے دیا. میں آئی ایم سوری, آئی ایم یوزنگ فیو کمیونٹی کے نام سے. میں اس لیے پروو کر رہا ہوں کہ کشمیر کی سوسائٹی, ابھی 3 آدمی بول رہے ہیں, سمپت جی بولے, وہ ہماری منجوت جی بولی, سب لوگوں نے یہی کہا کہ کسی کو کشمیر سوسائٹی کی طرف کوئی کمپلین نہیں. دے آر ناٹ کمیونل, دے آر ناٹ اینٹی اینی ریلیجن. پر صرف کیا ہے کہ کشمیر اور کشمیر کے لوگوں کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ ان کو کچھ ملے نہ, سب ملے وہ کسی ایک آدمی کو ملے. ہم ایک ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ یہاں انکوائری چاہیے. 1990 سے پہلے جو 47 سے لے کے 90 تک جو اکنامیکل ڈسپیرٹیز یہاں ہوئی ہیں, جو ڈسکریمنیشن ہوئی ہے, اس کو ایکسپوز کیا جائے. اور 90 سے لے کے آج تک بھی جو پوسٹیں یہاں دی گئی ہیں اس کو بھی سامنے لایا جائے. یہ پوسٹیں کون لے گیا, نوکریاں کون لے گیا, کس بیس پر لے گیا. جی بالکل بالکل تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں تبھی حل ہوں گی جب یہ ساری جو غلطیاں پیچھے ہوئی ہیں ان کو ایکسپوز کیا جائے, ان غلطیوں کو کریکٹ کیا جائے. اور یہ سوسائٹی آج بھی کسی سے ناراض نہیں, ان سوسائٹی میں بہت پیار ہے. کشمیر میں چاہے یہاں ہڑتال ہوئی, کرفیو ہوئی, پہلے اگر وہ فروٹ آیا یا چاول آیا یا سبزی آئی وہ پہلے مائنارٹی کے گھر میں پہنچائے گی. ایون مجھے یہاں کے حریت لیڈرشپ نے کہا یہاں کا جو مائنارٹی یہاں بیٹھی ہوئی ہے کشمیر میں, یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے ہمارے سیکولرزم کا, ہمارے کشمیریت کا. لیکن جن لوگوں نے بدنام کیا کشمیر کو, ان کو ضرور سوری کرنا چاہیے کہ کشمیر کو ہم نے کیوں بدنام کیا. جی تھینک یو سو مچ جگموہن جی, جو آپ نے بیان دیا, جو آپ نے اس کو بخوبی اس کی ترجمانی کی کہ کیسے کشمیریوں کو بدنام کیا گیا آج تک, اور کیسے جو یہاں پہ
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दबा के रखी गई, और बाकी जो आपने अपने व्यू पॉइंट्स शेयर किए हमारे साथ। अब हमारे पास वक्त बहुत कम बचा हुआ है, लेकिन मैं मनजोत सिंह कोहली के पास जाना चाहूँगा और उनसे जानना चाहूँगा कि कश्मीर वैली में जो हमारा मतलब जो कश्मीर वैली के लोग हैं उनको उतना नहीं पता है कि वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज उनका सोशल बैकग्राउंड क्या है और उनकी आबादी कितनी है और उनके जो उनकी ग्रीवेंसेस या उनकी जो पॉलिटिकल आउटलुक ये सब जो चीज़ें हैं वेस्टर्न पाकिस्तान रेफ्यूजीज का, उनके उनके बारे में आप थोड़ा सा हमें मुख्तसरन बताएं कि वो चाहते क्या है और उन आर दे लाइक what will they do now when this domicile Right. law has been implemented? Will they be at the disadvantage because they have to also compete with at the all India level, so to speak? जहां तक आज तक मैंने सिचुएशंस को स्टडी किया है, आई हैव नॉट सीन many प्लेटफॉर्म्स जहां पे किसी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी या उनके रिप्रेजेंटेटिव को बुला के उनसे वाकई में पूछा जाए कि आप चाहते क्या हैं और उनके उनके रियलिटीज के बारे में जानने की किसी ने आज तक कोशिश ही नहीं करी। तो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस और अपनी फैमिली के हवाले से, जो कि एक कांस्टेंट विक्टिम रही है ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी देयर इज अ ह्यूज बेल्ट ऑफ वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज जो कि आपको जम्मू के अखनूर रीजन से मिलेगा। देन देयर इज दिस फेमस गांव, अ वेरी फेमस विलेज चिड़ी, then the whole belt of Jammu, that region is completely, मतलब मैं lakhs में तो नहीं कहूंगी, but there are thousands of families जो कि उस टाइम पे वेस्ट पाकिस्तान से जो इस तरफ आई थी, और हम लोगों को बेशक इज्जत दी गई, नो डाउट, आई एम ऑलवेज रिस्पेक्टेड, मेरी फैमिली को इज्जत दी गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं काफी ऐसे, जैसे मैंने उस वक्त भी बताया कि काफी ऐसे राइट्स थे जो हमें नहीं दिए गए। I could not apply for KAS, KPS and other exams यहाँ पे मैं नहीं उनको अपेयर कर सकती थी। और सबसे बड़ी बात कि अब मुझे बाकी रिफ्यूजीज के बारे में नहीं पता, बट आई हैव पर्सनली वांटेड टू फाइट फॉर कश्मीरीज, क्योंकि मेरा जो झुकाव है, इवन दो आई बिलोंग टू जम्मू डिवीजन, बट मेरा जो झुकाव है हमेशा कश्मीर की तरफ रहा है, एंड दैट इज फ्रॉम 2016 when I first visited Kashmir, and there is not a very obviously बहुत एक बड़ी हिस्ट्री है वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज की, पर उनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा नहीं है। उन्हें एक स्टेबिलिटी चाहिए अपनी आइडेंटिटी में, ताकि उनको भी एक्चुअली जम्मू कश्मीर का हिस्सा माने सब, और उनको वैसे ही ट्रीट करें जैसे बाकी जम्मू कश्मीर के लोगों को ट्रीट करते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी मुझ पे इन द ईयर 2017, जिसमें दैट वाज अ डॉक्यूमेंट्री ऑफ लाइक 15-16 मिनट्स, जिसमें मेरी लाइफ के बारे में बताया था, एंड हाउ माय फैमिली सफर्ड इन जम्मू आल्सो when there were riots of 1984 में जब राइट्स हुए थे, किस तरह से मेरे फादर के खुद के दोस्तों ने ही हमारी दुकानों पे कब्जा किया था, किस तरह से मेरी फैमिली की women of my family they came out of house और उन्होंने स्वॉर्ड लेके लिटरली हमारे शॉप्स के बाहर फाइट किया। और अभी जगमोहन सर ने कश्मीर के सिखों के बारे में बात की, एक बहुत ह्यूज क्वांटिटी में सिख यहाँ पे हैं, और हमें इस चीज की रियलिटी पता है, इवन दो हम लोगों को बहुत इज्जत, सिंस वी बिलोंग टू सिख कम्युनिटी, हम लोगों को इज्जत बहुत दी जाती है, लेकिन आज भी काफी इस तरह के हक हैं जिनके बात तक नहीं की जाती, और हमारी सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे कोई अच्छा लीडर है ही नहीं। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई खड़ा ही नहीं हुआ, और हमें बाकी यही है, these are a few things that we West Pakistani refugees or my family or people like me who are living here from quite some time now, we are expecting things, कुछ changes होंगे, but just because I'm happy that I'll be a domicile of Jammu and Kashmir, that really does not mean that I liked the way it was done. एक तबके को खुश करने के लिए हम लोगों ने पूरी
पूरे पूरे कश्मीरी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं बहुत ही डिसअपॉइंट किया जिस तरीके से, और इसमें सिर्फ कश्मीर वैली नहीं थी, जम्मू ने भी बहुत, आज के टाइम पे आप जम्मू में भी देखेंगे तो इस एब्रोगेशन की किस लेवल पे लोग इसको अपोज कर रहे हैं। मैं इसको अपोज नहीं कर रही, आई विल बी वेरी ब्लंट विद दैट, आई एम नॉट अपोजिंग इट, क्योंकि इस चीज इस पूरे मसले में हम जैसे लोग भी आते हैं जिन्होंने अपनी इंटायर लाइफ, हमारी कितनी पीढ़ियां थी यहाँ पे, माई ग्रैंडफादर, आफ्टर दैट माई फादर हु इज ऑलमोस्ट 60 years नाउ, उन्होंने अपना लाइफ यहाँ पे दिया। हम लोग एक, आई मीन दैट्स ऑल, हम लोगों को भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होने का मन करता है, बट हम लोग पूर्ण तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, और विद टाइम देखेंगे कि किस तरीके से हमें यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है। बट आई वांट टू अश्योर वन थिंग कि आइडेंटिटी ऐसे ही नहीं जाती किसी भी एरिया की, किसी भी जगह की, जब तक मैं एक छोटी सी बात कोट करूंगी। एक मेरे बहुत खास आईएएस फ्रेंड है, उन्होंने काफी टाइम पहले, फ्रॉम केरला, उन्होंने अपनी जॉब रिजाइन की थी जिस टाइम पे 370 एब्रोकेट हुआ था, और उन्होंने मुझे एक बड़ी प्यारी सी चीज बोली थी जो आज तक मेरे जहन में और मेरे दिल में घर कर गई, कि कश्मीर का जो इशू है वो तब तक रिजॉल्व नहीं हो सकता, चाहे वो इकोनॉमिक इशू हो, चाहे वो पॉलिटिकल इशू हो, वो तब तक रिजॉल्व नहीं हो सकता जब तक कि कश्मीरी नहीं बल्कि इंडियन खड़ा होके उनका साथ नहीं देगा। तो आई एम वन ऑफ दैट इंडियन जो कि टोटली कश्मीर को अंडरस्टैंड करता है और अंडरस्टैंड करने की इच्छा रखता है एट द फर्स्ट प्लेस। And I'm sure there are many people like me who want to represent West Pakistani refugees the way I want to represent them. Thank you so very much Manjot, thank you so very much, and I'm sure कि जो भी आपने कहा, जितने भी हमारे कश्मीरी हैं, जम्मू से हैं, चनाब वैली से, इवन लद्दाख से हैं, वैली से हैं, वो आपके जज्बात की कदर करेंगे, वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे और पूरे आपके जज्बात को समझेंगे भी, और उन एहसासात को भी समझेंगे। दे रिस्पेक्ट इट, आई एम वेरी श्योर। सो यहाँ पर मैं आना चाहूंगा फैसल के पास। फैसल, हम क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, इसके बाद हम लास्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस लेंगे। मैं आपसे, क्योंकि अभी हमने मनजोत से बात करी कि वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज की अगर बात करें, इन्होंने एक बहुत सेंसिबल चीज की और बहुत एहसास के साथ, जहां कहीं इनको ऐसा लगता है कि इनको एक हक मिला, बट एट द सेम टाइम जो इनका जोड़ कश्मीर के साथ है, जो इन्होंने ग्राउंड पे काम किया है, क्योंकि ये कश्मीर के साथ जुड़ी है, वहां काम कर रही है, इन्होंने फील किया है कि ये हक तो मिला, लेकिन इस कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ज्यादती एक लार्जर ग्रुप जो है, लार्जर कम्युनिटी, लार्जर नेशन, उसके साथ हुआ। तो शायद इनको हक की सेटिस्फैक्शन तो है, मगर जो मे बी इनजस्टिस या कहें, ऐसा कहें कि नाइंसाफी जो हुई है एक लार्जर कम्युनिटी के साथ, उसने इस चीज की खुशी कहीं ना कहीं वो खाई है। यहीं पर मैं दूसरा लीगल पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि जहां अगर हम बात करें कि वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज या WPRs, उनको डोमिसाइल स्टेटस मिला, व्हाट अबाउट दोज पीपल जो, अगर हम रिकॉर्ड्स की देखें कि करीब 5 लाख लोग थे कश्मीरी जो परमानेंट रेजिडेंट्स थे, जिन्हें कश्मीर से, जम्मू से निकलना पड़ा, जो कश्मीरी रेजिडेंट्स थे, और उनको शायद पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट होना पड़ा, जो अप टू 5 अगस्त 2019 कश्मीर के बाशिंदे थे, और जिनके लिए यहाँ पर लॉज भी थे कि वो वापस आएंगे, उनकी रिपैट्रिएशन होगी। तो उनका क्या उन्होंने डोमिसाइल स्टेटस, अपना लॉ, अपनी ये जो यहाँ पर हेरिडिटरी उनकी यहाँ पर ये थी रेजिडेंस, वो खो दी। इसी तरीके से नॉन रेजिडेंट कश्मीरीज जो हैं, जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं, यूएस की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, यूरोप की बात करें, बाकी जगहों की बात करें, जिनके पास शायद स्टेट सब्जेक्ट ना हो, क्योंकि हमारे लिए तो जरूरी है कि स्टेट सब्जेक्ट आप दिखाएंगे, फिर आपको आप डोमिसाइल बन जाएंगे। तो जिनके पास ये चीज नहीं है, और जो वो लोग थे कश्मीरी परमानेंट रेजिडेंट्स जो 5 लाख के करीब, जो जिनको तब निकलना पड़ा, उनका था, उनका क्या? आपको मेरी आवाज आ रही है फैसल? फैसल, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है?
ऐसा लगता है कि शायद दोबारा से फैसल का जो हमारे साथ कनेक्शन है वो टूट चुका है, क्योंकि वो 2G पे अभी बात कर रहे हैं हमसे। जैसे आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी तक 4G की बहाली नहीं हुई है, तो इसकी वजह से बहुत दिक्कतें होती है हमें अक्सर जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं, तो इसके लिए हम माजरत खा हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम उनसे राब्ता कर पाएँगे, या अगर वो वापस हमसे राब्ता कर पाएँ तो हम उनको दोबारा से शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो तौसीफ, यू वांट टू आस्क संपत जी? मैं जगमोहन जी से पहले पूछना चाहूंगा और संपत जी से हम लास्ट में बात करेंगे। Okay. जगमोहन जी, अगर हम बात करें कि आप क्योंकि तौसीफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी फैसल हैज रिकनेक्टेड। हेलो, फैसल हैज रिकनेक्टेड। आप तक अगर हमारा सवाल पहुंचा था तो प्लीज आप उसका जवाब दें। जी, मैं आपका सवाल का जवाब देता हूँ। जैसा जब मनजोत जी आपको बता रही थी कि ये अखनूर वाली बेल्ट है, ये कठुआ तक एक्सटेंड करती है, जिसमें ये वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी ज़्यादातर रहते हैं इसी बेल्ट में। बेसिकली इनके साथ कॉन्ट्रडिक्शन हमारी ये थी, हम क्यों मुखालफत करते थे आज तक, या जो सियासी पार्टियों ने आज तक इन्हें सिटीजनशिप की मुखालफत की या यहाँ पे PRC देने की मुखालफत की, उसमें बुनियादी बात थी ये जिस पार्टीशन का हिस्सा थे वो रेड क्लिफ लाइन पे थी, जो जम्मू कश्मीर के लखनपुर से आगे है। जम्मू कश्मीर के जो लखनपुर से आगे जो लाइन आती है वो रेड क्लिफ लाइन नहीं है, वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर ऑफ 1846 वाली लाइन है। तो बेसिकली इंडिया पाकिस्तान ने रेड क्लिफ लाइन पे अपने जो हैं माइग्रेंट्स जो हैं वो अकोमोडेट करने थे, ना कि जम्मू कश्मीर ने अकोमोडेट करने थे। तो बेसिक थिंग वाज दैट, जो आइडिया हमारा था ये अपोज करने का आज तक। और वैसे भी इस चीज़ पे भी कोई इतना बड़ा एतराज़ नहीं था। एतराज़ ये था कि अगर जम्मू कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका ना होता तो किसी को भी यहाँ जगह देने में हमें कोई इतना एतराज़ ना होता। जो बुनियादी हैसियत रह जम्मू कश्मीर की एक मुतनाज़ा थी, उसकी वजह से यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ की सिटीजनशिप को अपोज किया गया। शायद हमारे पास कोई हल भी बनता, हम इन्हें अकोमोडेट भी कर पाते, लेकिन ये जो तनाज़ा वाला मसला था और दूसरा रेड क्लिफ लाइन वाला जो हमारा एक बुनियादी और लीगल इशू है कि रेड क्लिफ लाइन वाले थे, इन्हें इंडिया पाकिस्तान को रेड क्लिफ लाइन पे अकोमोडेट करना था, ना कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाली लाइन पे। अब सब जानते हैं कि अमृतसर की ट्रीटी यही हुई। हाँ फैसल, लेकिन वो जम्मू के बाशिंदगान, वो लोग कश्मीर के लोग जिनको नामसाइल हालात के चलते 1947 में 1990s में कश्मीर से बाहर जाना पड़ा, जम्मू से बाहर जाना पड़ा और दूसरे ममालिक में सेटल होना पड़ा, जो परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ कश्मीर थे। एज पर द न्यू डोमेस्टिक लॉ, दिस डोमिसाइल लॉ, क्या उनकी सिटीजनशिप या डोमिसाइल स्टेटस पूरा खत्म हो गया, वो अप्लाई नहीं कर सकते? या नॉन जिनके पास दे आर डिप्राइव्ड, वो डिप्राइव हो चुके हैं, क्योंकि ड्यूल सिटीजनशिप लॉज जो होते हैं उसके किसी भी कंट्री का अगर उन्होंने सिटीजनशिप अवेल की है एक बार, तो वापस यहाँ की सिटीजनशिप अवेल नहीं कर सकते। उन्होंने चूज किया, मसलन यहाँ से जो 47 में मूव हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उन्होंने अगर वो पाकिस्तान बतौर महाजर आज तक रहते रहे, पाकिस्तान की सिटीजनशिप अवेल नहीं की, तो फिर उनके लिए ऑप्शन खुला था। अगर उन्होंने पाकिस्तान की सिटीजनशिप अवेल कर ली है, तो अब जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल लॉ हो या कुछ भी हो, यहाँ पे अवेल नहीं कर सकते, वो चीज़ खो चुके हैं। जब तक 370 था ये चीज़ महफूज थी, 370 चला गया तो ये चीज़ चली निकल गई अब उनके हाथ से। थैंक यू वेरी मच फैसल। दैट मीन्स कि ये लॉ की वजह से एक बहुत बड़ा चंक है जिसमें लाखों लोग होंगे, लाखों जिनको महरूम किया गया है, उनकी जो उनकी हेरिडिटरी जो उनकी रेजिडेंस थी, जो उनका जो जिस मिट्टी से वो जुड़े हैं, जिस मिट्टी की वो पैदाइश है, उससे उनको महरूम कर दिया गया है। कहीं ना कहीं इन चीज पर कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। जगमोहन जी, मैं आपके पास दोबारा से अब आऊंगा जिस सवाल की तरफ मैं आने वाला था। काफी ज्यादा कि आप गवर्नमेंट के जो ये डेलीगेशन है उनके साथ भी जुड़े हैं, आप सियासत के साथ भी जुड़े हैं, आप सिख कम्युनिटी के बहुत सरकर्दा रिप्रेजेंटेटिव हैं, वेरी वेल रिस्पेक्टेड, एंड एट द सेम टाइम आप एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं कश्मीर में, और आप ट्रैवल भी करते रहते हैं कश्मीर, जम्मू, हर जगह, हर खिते, बहुत अच्छी नजर है आपकी। मैं आपसे एंड पर एक बहुत अहम सवाल पूछने वाला हूँ कि अगर हम देखें हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमेशा एक हार्ट एंड माइंड पॉलिसी की बात की है कि हमें हार्ट्स एंड माइंड्स जीतने हैं कश्मीर में, जम्मू में लोगों के। क्या वो हार्ट एंड माइंड पॉलिसी आपको लगता है 5 अगस्त 2019 से पूरी रिवर्स, वो पूरी डिसमेंटल हो गई, कि रादर एलियनेशन और ज्यादा बढ़ गई जिसको शायद अब जोड़ना बहुत मुश्किल होगा? और सबसे अहम सवाल कि जो अभी ये डोमिसाइल लॉ आ गया,
اسی طریقے سے جو 5 اگست کے بعد یہ پالیسیز آ رہی ہیں، کیا اس کی وجہ سے کمیونل ٹینشنز اور کمیونل ڈفرینسز کشمیر میں بڑھ جائیں گی؟ کیا وہ کہیں نہ کہیں ان چیزوں کی وجہ سے بہت کمیونلٹی نہیں بڑھے گی؟ دیکھیے مجھے یاد ہے ایک میٹنگ کا، میں ایک فریز کسی کا آپ کو سنانا چاہوں گا کہ ایک میٹنگ تھی جس میں تمام فیکشنز تھے پولیٹیکل پارٹیز کے اینڈ ڈفرنٹ سیکشنز آف سوسائٹی، آل پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ حریتس. وہاں ایک بڑے سینئر لیڈر نے کہا، جب یہ بات چل رہی تھی کہ 35A اور آرٹیکل 370 کو اٹھا دیا جائے گا، تو ایک بزرگ آدمی اٹھے، بڑے پرانے، میں نام نہیں لوں گا ان کا، انہوں نے کشمیری میں ایک ورڈ کہا، اسا بھیمو تبر ہت ٹنلس نش وچھوکس تریور. I think you understood میں نے کیا بولا. اسا بھیمو تبر ہت ٹنلس نش وچھوکس تریور. بالکل، اس بہمو ٹنل نشن تب رہت وچھو وین کس تریور، میننگ کہ ہم پروٹیکٹ کریں اس کو اپنی جان کی یہ بازی لگا کے. جی بات یہ بڑی صاف ہے کہ آپ کسی بھی کشمیری سیکشن میں بات کریں، میں بڑی کلیئرٹی سے بات کرتا ہوں، چاہے دلی کا آدمی ہو، چاہے ہوم منسٹر ہو، یا چاہے ڈیفنس کا کوئی ٹاپ آدمی بھی ہو، کہ بھائی آپ جب تک یہ 2G کا بات ابھی آپ نے کی تھی، میں نے پیچھے ایک خاص آدمی سے بولا، میں نے کہا اگر 4G یہاں کر دیتے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کے پاس لا ہے، اگر کوئی وائلیٹ کرے گا آپ اس کو اٹھا کے جیل میں بھر دو گے، لیکن آپ باقی کمیونٹی کو، باقی سوسائٹی کو کیوں ڈپرائیو کر رہے ہو؟ اس نہ ہونے کی وجہ سے کتنی پرابلم ہے. اس لحاظ سے دل جیتنے کے لیے تھوڑی سی محنت چاہیے. وہ محنت، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسے لیڈر نہیں ہیں کشمیر میں جو دلی کو ایک صفائی سے بات کرے. وہاں جو ان کے کان میں بات بولتے ہیں نا، وہ ایک مخصوص طبقہ کو بھر رہا ہے کہ صاحب یہ اگر وہ ایک بار یہاں کہہ دیں، ارے بھیا ہم کو معاف کرو، ہمیں غلط باتیں کہی گئیں اور ہمیں بہکایا گیا اور ہمارے ڈیسیژنز غلط ہوئے، ایک دم سے کشمیر کی سوسائٹی معاف کر دے گی. آج مجھے بتائیے، نیشنل کانفرنس دلی کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں، کیونکہ ان کو انہوں نے جیل میں بھر کے رکھا، PDP کو انہوں نے جیل میں ڈال کے رکھا، وہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں. آخر ہے کون؟ نئی پارٹیاں بنا رہے ہیں، پرسوں بھی ایک نئی پارٹی بنی، کیا یہاں کے لوگ ان کا ساتھ دیں گے جن کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے؟ پبلک کا جب تک ہارٹ ون اوور کرنے کے لیے سینٹر یہاں کے لوگوں سے بات نہیں کرے گا. باقی بات رہی جو باقی چیزیں انہوں نے کرنی تھی، کانسٹیٹیوشنلی پارلیمنٹ میں پاس کرنا تھا، آرٹیکل 370 35A اڑا دیا. لیکن ہمارے حق کو مارنے کے لیے کوئی بھی آدمی باہر سے آئے یا کوشش کرے، اس کے لیے کشمیر کی سوسائٹی اکٹھے ہو کے لڑے گی اور یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں ایک مثال دوں گا، یہاں میرے کشمیری پنڈت بھائیوں کو سیپریٹ کالونیوں میں رکھا گیا، ڈفرنٹ کالونیز میں. اب ہوتا کیا ہے، جب بھی ذرا سا یہاں اپرائزل ہوتا ہے، وہ لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں باہر. مطلب ان کو بھی ابھی تک کشمیر کی دھرتی کے آدمی ہیں، یہاں کے لوگوں کا کانفیڈنس ابھی وہ نہیں جیت پائے. اس لہٰذا باہر سے جو آئے گا وہ کہاں آئے گا، کہاں انڈسٹری لگائے گا، کہاں جاب کرے گا، کہاں رہے گا، آسمان میں رہے گا یا زمین کے اندر رہے گا. سب سے امپورٹنٹ ہے کشمیر کے لوگوں کو جیتنا ہے، اور جیتنے کے لیے جو یہاں غلطیاں سینٹر نے کی ہیں اس کے لیے معافی مانگنی پڑے گی. کشمیر کے لوگوں کے دل بہت بڑے ہیں، وہ آج بھی ان کو معاف کر دیں گے. ہم نے معاف کیا، لیکن زیادتی ہم برداشت نہیں کریں گے. ایسا کرنا بہت ضروری ہے. مگر میں ایٹ دا سیم ٹائم میں اپنی کشمیر کی سوسائٹی سے بھی کہتا ہوں، آپ ویسی کنفرنٹیشن نہ کریں جس سے آپ کی جان جائے. آپ ایسی کنفرنٹیشن نہ کریں جس سے آپ دنیا کی ریس میں پیچھے ہو جائیں. ہمیں ایجوکیشن میں، ہمیں اکانومی میں، ہمیں باقی سپورٹس میں، ہر فیلڈ میں ہمیں دنیا کے آگے چلنا ہے، ان کے ساتھ کمپٹیشن کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ایسی سازشیں ہوں کہ ہم لوگ اسی دلدل میں پھنسے رہیں اور دنیا سے پیچھے ہو جائیں. اس بار پہ بھی بہت ہمارے نوجوانوں کو سوچنا ہوگا، اور سوچ کے ایک ٹھنڈی سوچ سے ان کو بھی ڈیسیژن لینا ہوگا. تھینک یو سو ویری مچ جگموہن جی. میرا خیال ہے میں سمپت جی کی طرف آنے والا تھا، لیکن مجھے منجوت سے بات کرنی پڑے گی یہاں پر، کیونکہ ان کو
थोड़ी सी जल्दी है, इनको थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। मंजोत, मुझे आप बताएं कि आप अब कश्मीर में हैं, कश्मीरी लोगों के साथ जुड़े हैं, क्या वो खुश हैं जो कुछ भी हो रहा है? क्या उनके दिल ठीक हैं? और आपकी लास्ट पे मैसेज क्या होगी? तो सिर्फ मैंने अपनी इंटायर लाइफ जम्मू डिवीजन में स्पेंड की है, मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, बट जो मेरा दिल है ना, that belongs to the valley, and this happened over, you know, in a period of 3 years. That is not a very long time. 20 साल के सामने 3 साल कुछ नहीं होते, लेकिन इन 3-4 सालों में मैंने एक ऐसा कनेक्शन कश्मीर के साथ मेरा बना कि मैं उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, यू नो, द काइंड ऑफ अटैचमेंट आई हैव विद कश्मीर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। जगमोहन सर की बात को मैं इतनी इज्जत देती हूँ, जो मेरी आवाज बहुत ऊंची नहीं है, पर जितने भी लोगों तक पहुंचती है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो मतलब इंडिया के किसी भी हिस्से में हो, चाहे वो मेरे दोस्त हो जो कि यू नो आई वाज वर्किंग इन गुड़गांव, आई एम वर्किंग ऑफिशियली इन गुड़गांव, वहां पे जाके मैं जिस तरह के डिफरेंसेस देखती हूँ, मैंने भी उन चीजों को फेस किया है। जगमोहन सर की एक बात जो कि मैं सबको बोलती हूँ कि इंडिया हैज नेवर tried to win a Kashmiri or tried to win the hearts of Kashmir. कश्मीरी इस डिसीजन से बहुत नाराज हैं, और इन्होंने एक और बहुत खूबसूरत बात कही है, और मैं उनसे उम्र में बहुत छोटी हूँ, और मैं फिर भी ये चीज अपनी समझ के मुताबिक सबको कहती हूँ कि कश्मीरियों का दिल इतना बड़ा है कि वो सबको अपने सर पे और अपनी पलकों पे बिठा के रखे। उनसे अगर 4 बातें प्यार की कर लें, 4 बोल उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और उनके साथ जो ज्यादती आज तक की है, अगर मोदी साहब एक बार आकर के माफी भी मांग लेंगे ना, तो कश्मीर का दिल इतना बड़ा है कि वो एक मिनट में उनको माफ करेंगे। लेकिन you know, India's ego is way bigger than you know, Kashmiri लोगों का heart. So that is very unfortunate. And you know, answering your question, Kashmir is very disappointed with the Indian government. Instead of trying to win them, we have failed them. And जम्मू डिवीजन जो कि हमेशा इंडियन गवर्नमेंट के साथ रहा है, और हम भी उनमें से हैं जिन्होंने गवर्नमेंट का सपोर्ट किया है, लेकिन आज के वक्त में जम्मू भी इतना सफर कर रहा है, जम्मू को भी they did not care about Jammu, they did not care about Kashmir, and I have this feeling that they will never care about us. So इस तरह की लीडरशिप इंडिया के हवाले से उठे, इंडिया की तरफ से कोई यंग लीडर्स उठे जो कि कश्मीर के हक की बात करें, तो ही मुझे लगता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो कि लोगों तक आज तक नहीं पहुंचा है वो पहुंचेगा। लेकिन उसके लिए सिर्फ कश्मीरियों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, उसके लिए इंडियंस को भी कश्मीर के हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। एंड दिस वुड बी माय मैसेज। ओके, लास्ट इन 15 सेकेंड्स मुझे ब्रीफ बताएं, बिकॉज आपने कहा लाइक ऑन रिकॉर्ड, एंड वी रिस्पेक्ट दैट, हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं कि आपने कहा कि आप एक प्राउड इंडियन हैं, एंड इफ यू by heart, we respect that and you should be proud of that. As a proud Indian, हमें बताएं कि आप कश्मीर में 2016 से हैं, और 2016 को बताया गया कि एक बहुत डिफिकल्ट टाइम था, कश्मीरियों पे बहुत इल्जामात भी लगे, जो ये इस्लामिक फंडामेंटलिज्म या टेररिज्म की बात की जाती है कि आम लोग हर एक के साथ ये टैग जोड़ते हैं कश्मीर में, आपको ऑन ग्राउंड क्या लगा, क्या है, सच में है ऐसा? मैं आपको इस सिचुएशन को बड़ी जल्दी से बात करूंगी इस बारे में जी, ब्रीफली। मैं कश्मीर की सिचुएशन को तौसीफ आई टोटली कंपेयर इट विद द सिचुएशन ऑफ पंजाब इन 1984 जो मैंने स्टडी किया। आई वाज नॉट बोर्न एट दैट टाइम, बट आई कैन टोटली कंपेयर इट, यू नो, विद व्हाट हैपेंड बैक देन। कुछ तबका था जो गलत था, वो हमें हर सोसाइटी में मिलेगा, वो हमें हिंदुओं में भी मिलेगा, वो हमें मुसलमानों में भी मिलेगा, वो हमें सिखों में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। बट इट इज रॉन्ग कि कुछ लोगों के चंद लोगों की गलत एक्शंस या उनकी गलत इन्वॉल्वमेंट की वजह से हम एक पूरी कौम को बदनाम करें, पूरी कम्युनिटी या पूरे रीजन को बदनाम करें। मुझे किसी को इंसल्ट करना नहीं सिखाया, या आई एम श्योर कि कोई किसी को नहीं सिखाता, बट दिस फैक्ट हम चाहे कश्मीर के लिए जरूर ये बोलते हैं कि यू नो कश्मीर हमारा हिस्सा है, बट वी नेवर ट्रीटेड इट लाइक दैट। आज के टाइम पे भी जब कोई कश्मीरी जम्मू डिवीजन में जाता है, या कोई पंडित, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू संपत सर, कोई जाता है तो उसको इतनी इज्जत की नजर से नहीं देखा जाता, एंड इस चीज को हर कोई एक्सेप्ट करेगा।
तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन बिल्कुल ऐसी नहीं है. मुझे इतना प्यार, और आज तक मैं जितने लोगों को कश्मीर में लाई हूँ, जिन लोगों के मैंने व्यू एकदम चेंज कर दिया कश्मीर को लेकर, आई एम सो हैप्पी आई कुड डू दैट. आई ब्रॉट एटलीस्ट 100 पीपल टू कश्मीर जो कि कश्मीर को एक बहुत डिफरेंट नजरिए से देखते थे. एंड टू बी ऑनेस्ट मैं भी देखती थी. आई वाज वन ऑफ दोज पीपल जो कश्मीर ना कभी जाना थी, जिसके सामने कश्मीर का नाम जब लिया जाता था तो मुझे पीपल विद गन्स ही दिखते थे. एंड बिकॉज दैट इज व्हाट वाज बीइंग फेड टू मी एंड माय ब्रेन वाज कंडीशनड दैट वे. हमें मीडिया ने वही दिखाया. बट आई हैव अ मैसेज फॉर एवरीवन, विजिट कश्मीर. आप अपनी आंखों से देखिए आके कि यहाँ के लोग क्या है, यहाँ के लोगों का दिल क्या है, क्या इज्जत आपको यहाँ पे मिलती है. एंड इट विल बी चेंज्ड. But the only little problem is you will always go for what the media will show you, and the media will never show you the reality. It will always keep you scared of coming to Kashmir, and hence you will not visit Kashmir, and that means you will never be able to understand Kashmir. This is what I think. Thank you so very much, Manju. Thank you so very much for your time. We really appreciate your views. हम आपके एहसासात, आपके जज्बात, आपके views की बहुत कदर करते हैं. And thank you so very much for all the love that you've been showing for Kashmiris. We respect that. Thank you very much, Tausif. And अब इसी के साथ में आप सबको I'll pay my regards to you and say bye to you. It was amazing being here, and thanks for the opportunity that you gave to me. All due respect to all of you. Take care. Thank you, Manju. यहाँ पर मैं आऊंगा अब संपत जी के पास लास्ट, क्योंकि सबसे सीनियर है हमारे, सबसे सरकर्दा है हमारे लीडर, सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड. अगर हम देखें कि हर कम्युनिटी में लाइक द मोस्ट वेटरन एंड रिस्पेक्टेड शख्स, लीडर, ट्रेड यूनियनिस्ट अगर हम कहें. संपत जी लास्ट पैटर्न अगर पैटर्न वन मो पूरे कम्युनिटी खतर लास्ट पैटर्न तो खास कर पन्ने पंडित बरादरी अगर इस वचो कशिर यम छ तिमन हालातन हज क्या मैसेज आस तिमन खतर आखिरस पैटर्न क्या मैसेज दीव तुम कमिस कशिरन तो बे पंडित बरादरी खास कर न जम्मू कश्मीर क्या करो न कत कोशिश दपान तमिक मतलब सारी खित तमाम खास कर बरादरी. कत वनान जनाब कश्मीरी मुसलमान, कश्मीरी पंडितन, जमतो डूगरो तो कश्मीरी सिखो तो लद्दाख बुद्धिस्टो हिस्टोरिकल लेसन हेचमुत. जब एक्सेशन हमने किया, we were told, है ना, that millions in bondage are reborn to live as human and to be free as divine. Was the Solomon pledge given by Nehru in 1948 to Kashmiris in a public rally at Lal Chowk, Mantoshi जी जहाँ हुआ था, है ना. अब जनाब अब बात ये है कि हमें तोहफा क्या दिया. पंडित जवाहरलाल नेहरू, his daughter and grandson, ruled for about 40 साल. उनकी तरफ से तोहफा क्या कश्मीरियों को मिला एक्सेशन करके, है ना. वी अडॉप्टेड सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया. वी डिसाइडेड टू सिंक और स्विम विद द सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया इन ऑल इट्स इवेंचुअलिटीज. और तोहफा क्या दिया? द चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, है ना, हु वाज इन द heart and head of the people, undisputed leader, tallest leader. He was arrested in the midnight by DIG police, Aldi Thakur and Gulmarg, and thrown behind bars for 5 years. अब तापा क्या दे दिया मुझे उस 16 साल में, उस दौर में इंडियन स्टेट ने मेरे दिल को जीतने के लिए क्या किया? पहली बात, तंदित गोग, कादरनाथ, शाबगाड, अमुकोचुल, कुंत्रपंदा, खपतन फकीर तो कादर गांदरबली स्टेट, है ना. अर्धहन वरियन वुच में सु दुबरास अर्धहन वरियन तो बे खालिक डीसी सिंह में खालिक मेड एमएलए स्वाइत्र गरस मज एमएलए बना. ये इज्जत है जमहूरियत यो दिता मे रिपब्लिक. तम पत आव ये दौर पता बाकी वाजपेयी सरकार चाहे अटल भाई नरसिम्हा राव यमो क्या दुत मे फ्रॉम 90 यमो दुत मे ये नाबुत कुक परे रंब कासुर पाप कष्टबोय मुंब कन अमु कन एंड ब्रिगेड, है ना, ऑफ लंपन्स रेनेगेड्स. ये दुत मे
कल ठास्त्र खतर अच्छे राज तरंगनी compiled history up to date for 5000 years है ना history कलन पंतन लिखमुत तम छ अख चीज तत मज लिखमुत bottom line will you win over Kashmiris by sword or by repression कलन पंत छ वनान no never on the earth for centuries you can win over Kashmiri by love affection reason and logic ये अडॉप्ट करनो फार्मूला पचमन सतन बजन इंडियन स्टेटन गगराज तो नाबुदराज तो कैसे कादिल गांधरबली इस पे दिस कैसे आज दिस from pre-Vedic civilization to this date oldest civilization chana Vedic civilization janab from pre and brought yours monjudaluta from pre-Vedic civilization to this date no mother has given birth to a militant nor a child is born in terrorist. It is the political repression on the people that the young youth takes up the hard struggle. Telchirani Jhansi ki banduk tulmut. Tamishet paran prayer. Khub ladi mardani wo to rani Jhansi wali rani thi. है ना? तो आशा इंदिरा भी बारान जेल के हार जेल है ना? तो सत्योस freedom is our birthright. Even heavens cannot snatch it. It's a Lokmanya Tilkan one mood. It is my birthright. Beş byak चीज समझुन यमो जन नमतस मज चाहे इशफाक मजीद ओस चाहे हमी अनफॉर्चुनेटली हमें लगता है कि शायद सब नहीं आ गया हाँ हाँ आ गया सो थैंक यू अच्छा वन्यू संपत जी तो जनाब अली बेसिक सवाल चुकी यमो तमिज तो शबीर शाह यासीन मलिक they took up the armed struggle resistance movement telchu yasa aruna asaf ali te banduk tulmut chitagan kresma telchu communist party leader te tulmut telangana as armed struggle है ना for preserve democratic rights तो मेन मतलब छु militancy te chana asan dirt और यस militant भी यम जन सन मोख्तिवन रातवन जूनवन खातुन नेचु है ना शहीद गौ militant भी अपना ही खून है चुकोशुर खून है ना हमें देखना है कि उसने रेजिस्टेंस क्यों दे दी है उसको राउंड करने में हमारा सोफिज्म हमारा लालदत और शेखुल आलम have nurtured our ideologies ये सोफिज्म इतना डीप है इतना ताकतवर है ना इच विंत वसान कहने सुन कसम छवान बटन छवान कसम कहने सुन 10 साहबस वस्त अर्जी त्रावस मखदूम साहबस हेल पेट खस तो फरियाद करस शेखुल आलमस अलमदार लालियों छस वनान लाल बद्राय शिव छांडने शिव तो शैतान वुचुम एकसी जाय तमी शिव तो शैतान वुचुम एकसी जाय बे शैतान वुचमस पेट नंबरस तमी बे लाल हैरान है ना अच्छा लाल मोश तमिस वनान कोशर मुसलमान बट वनान तमिस लाल दर तम क्या वोनमुत अच्छा नर्ज गमस आइडियोलॉजी कश्मीरी आइडियोलॉजी बाय अवर ग्रेट सोफी सेंट अत कर ये रेडिकल वादिकल कहानी यह टेम्परेरी कस यमिस तुम कत करियो डायलॉग अक्रॉस द टेबल योय अगर 370 ओसमुत अमिस या प्रेजेंट आज क्या वनियो मे जनाब अली कमी सेंचुरी मज मोहम्मद गजनवी मेड 17 attacks in Gujarat सोमनाथ मंदिर ये हिस्ट्री है ना एस्टैब्लिश हिस्ट्री किया कि नहीं है ना that Ghaznavi also came to Kashmir to attack Sadan हमलन मज यम सासबद मूद या क्या गाव गुजरातस मज है ना तत छन हतब तुम तुजमुस तम only 1200 horsemen and 1200 swords तो 13 लाख करान रघुपति राघव राजा राम पति पावर तमो छन हतब तुजमुस योय Ghaznavi आ पत कशीर अस ददा रानी who ruled for 50 years तम कमांडर इन चीफ तंग छु तो बूजमुत तंग पोल बट सह बनो तमिस पे सिपा पे सिक्योरिटी पे तो तंगन स डिफीट दितमुत मोहम्मद गजनवी एट शुपियान अच्छु गजनवी तो डिफीट ललता दत्या वाज अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर अच्छ हिस्ट्री रिच हिस्ट्री अच्छ जीन्स पावरफुल अच्छ ये टेम्परेरी फेस है कश्ती छु वतन तमिस पन फेट ठीक करुन नो यम यम यात सवा तरफ
ऐसे यश ग्रात दिव काम मचे है ना, पॉलिटिकल क्लास द्राय है ना, थप तो लूट खजाने के डाकू तमो थोन बकाया क्या सो अमुक फायदे तुल इंडियन स्टेटन गड कोरन इरोड 307 वार वार पत कोरन सारा अमने तो गटा कोरन सेसी काशो समाज छु वतुन सो करन पनी आइडेंटिटी फ्लोरिश असाय सिख यमन च गई डोडा दून जात वरी पर रंजीत सिंह ने विज अस्कदिम असमलेट यम च काशु च बोलन जबान ते खानदार ते रस्मो रिवाज काशु मोगलों को 250 वरियन रूल मोगल नाबो गाम छु कुन कशीर मास अस्कद तिम ते असमलेट पठानों को 70 तीन नाव छु का गाम या शहर या कोच मगर यमो प्रताप सिंह या अमर सिंह के बेनिफिट दित एजुकेशन दिस अस थो महाराजा बाजार ते नाव महाराज नहीं ते नाव टॉलरेंट अच्छ दिल विशाल अच्छ हिस्ट्री ओल्डेस्ट 5,000 वरी ये यूरोप सोरी बारबरियन तमिस ग्लोरी अच्छ ललता दत्या यम सोरी सेंट्रल एशिया तल काकर को अच्छ हिस्ट्री तम जीन बे रिवाइव गसान सो आस होशी मिन सो आस का अल्जेरिया यम फ्रीडम अल्जेरिया यम सुकारनो जनाब तम किंडर गार्टनस मज पान तम वनस स्कूल कॉन्वेंट पान ये सह बालियन गमिस ये जंग लड़न अगर मेरी जिंदगी में नहीं हुआ मेरा ग्रैंड सन इसको हासिल कर लेगा कश्मीर की आइडेंटिटी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे सरेंडर और सबमिट हमारे खून में नहीं है भाईचारा है हमारा उसमें आज की वुचु आज 100% मेनिस पब्लिक रैली में 10,000 या 20,000 100% तते 4 सिख 2 बट बाकी 2 मुस्लिम आज तु संपत प्रकाश मेरे कारवान तक आज तन यूथ वन फंडामेंटलिज्म हूम यम टेररिज्म अक्रॉस बॉर्डर क्या मगर आज तु संपत प्रकाश विदाउट सिक्योरिटी आई हैव नेवर टेकन सिक्योरिटी नॉर रिमेन्ड इन सिक्योरिटी जोन फ्रीली मे 62 गामन मज कर जलसी मंत्र वरियन मज मुझे किसी ने टच नहीं किया जो है ये स्थिति बड़ी टेम्पररी फेस है ये रूली फेस है हम इसको है मगर डोमिसाइल तो तमिक रूल्स एक्सेप्ट हमारा दिल नहीं हम हमारी वो तो कश्मीरी पंडित एंड मुस्लिम इज वन सोल डिवेलिंग इन 2 बॉडी ये हमारा रीत रस्म रिवाज है आप नोटोस तिलान यारबल पे बटन तो मुसलमान है रात पर सुमावती प्रभावती पकान शामस यंदर कतान दान मुनान रात प्रभावती तुलिया लंगुन तुलान छस ये कल्चर छस प्रिजर्व करुन कम वट में सो ग्रैंड चिल्ड्रन ते लड़े ये लड़े अभी कोई 30 साल कोई पीरियड नहीं है हिस्ट्री में शुक्रिया शुक्रिया बड़ तुहंद संपत जी मतलब अगर चाह मतलब दिल से करा कि देखिए मैंने जिंदगी में कभी सत्ता की तरफ नहीं सोचा एमएलए बनूंगा पार्टी ज्वाइन करूंगा मिनिस्टर बनूंगा मैंने संघर्ष मैंने कॉन्शियसनेस मतलब सूझबूझ लोगों के समाज के लिए किया सब कुछ बिल्कुल संपत जी बिल्कुल एहतराम थवान तुहंदन जज्बातन तो तय करो आज यम तय पन एहसासात असे शेयर करो अम से मिलो ऑप्टिमिज्म असे हेकत असे हिम्मत कोम वच थोद कोम लड़े वापस यस कोम छु वतुन यस पन हक छ सु मांगे कोम ते इंशाल्लाह गस कामयाब ते बड़ शुक्रगुजार कि तय दितु पन टाइम असे ते नो मे छु जक्सन मस्ट वनमु बैक माइंड ऑफ द पीपल यली रिप्रेशन ओस ता चलान गगन हुन ते तो नाबतन हुन ते मे तम दो छु वनमु युस ये या स बायसु में यली मोय मुकद्दसस पेट तम दो द्रायना बट तो मुसलमान कुन जुलूसात अस कराव जाम चाक अस गस मोय पाक तम दो द्रायना सड़कन पेट या स लजना लंगर अच्छ सुई कल्चर अख चीज बुझु मगर बेसिकली मे वो तम दो ते अख दो बैक माइंड ऑफ द पीपल छु यूता रिप्रेशन करियो क्या या सच बैक माइंड ऑफ द पीपल छु जे छांडे पत क्लासन को कोशर बच्चे सो हमीद शेख शाह या का सु छांडे क्लासन को जंग लड़ी गन विल स्पीक टू गन है ना और दुनिया की बदकिस्मती है कि अगर पीपल ऑफ इंडिया the trade unions, working class, civil society, progressive forces, secular democracy would have come to the rescues of the Kashmiri people from 53. They would have not looked beyond that. They would have amalgamated with them. Such a khamoshi civil society and
ह्यूमन राइट्स सेंटर नाम क्या ये सोरी एजेंसी ये रोज ज्यादा कालस क्या बिल्कुल बिल्कुल संपत जी वारिया शुक्रगुजार छे तुहन कि तोय दितव पन तासुरात बे करव शेयर अस पन जज्बात यम से वारिया मुतासिर सपदे जगमोहन सिंह रैना सबस ते बड़ शुक्रगुजार कि तिमो कोड़ पन कीमती वक्त अस कर पन तासुरात शेयर कि वन करन तौसीफ साहब आखरस मंज कनक्लूडिंग रिमार्क्स ते तौसीफ साहब Thank you so very much, Tahir. वारिया शुक्रगुजार संपत जी, जगमोहन जी, यम तहसीतन जुड़े काफी अच्छा लगा आप लोगों के एहसासात, आपके ख्यालात को सुनकर, जो आपके ओपिनियन है इस चीज से रिलेटेड। लास्ट पे बिफोर हम रैप अप करें, क्योंकि हमें पता है हम यूजुअली 1 घंटे का प्रोग्राम करते हैं, लेकिन अब हमने 1 घंटे से बहुत ज्यादा वक्त ले लिया। कशीर मजा इस वारिया लेट गुमुत। बिफोर हम कंक्लूड करें, 1 मिनट के अंदर अगर मैं जगमोहन जी को कहूँ लास्ट पे आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे लास्ट पे 1 मिनट के अंदर, तो उसके बाद फिर मैं रैप अप करूंगा। आई जस्ट डोंट वांट टू लाइक एंड इट हियर राइट नाउ। एजाज साहब अगर आप इनको अनम्यूट करते जी, बोलिए जगमोहन जी 1 मिनट के अंदर। जी, मैं दिल्ली के उन लोगों को जो कश्मीर अफेयर्स को देख रहे हैं और कश्मीर के वो लोग जो कश्मीर के खैर ख्वाह हैं, उन सब से यही कहूंगा कि साहब आप मिल बैठ के यहाँ एक अमन की बात करें, ताकि यहाँ एक सुख चैन की जो जिंदगी है वो बिता सकें। और उन लोगों से भी कहूंगा जो कश्मीर को बदनाम कर रहे हैं खास अपने मकसद के लिए, वो ये छोड़ दें। अगर वो ऐसी बातें नहीं छोड़ेंगे तो एक वक्त उनका इस जमीन पर जगह नहीं मिलेगी, उनको किसी जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि कश्मीर के खैर ख्वाह पूरी दुनिया में है, पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन इस सोसाइटी को, कश्मीर की सोसाइटी को जो पुश कर रहे हैं, जो इसको धकेल रहे हैं, उनको नंगा करना बहुत जरूरी है। मैं बिल्कुल प्लेन और सिंपल लफ्ज में बात कर रहा हूँ। तो हम मिल के यहाँ के नौजवानों को, जो यहाँ का नौजवान सबसे मेजॉरिटी में, उन्हें इस वक्त सोचना है कि हमें अपनी सोसाइटी, अपनी कश्मीरियत को कैसे बचा के रखना है, ताकि यहाँ की कुछ जो डेवलपमेंट है, यहाँ की जो कुछ सोच है, यहाँ की जो जिंदगी है, वो स्मूथ बन सके। यही मेरा मैसेज होगा सब लोग। थैंक यू सो वेरी मच जगमोहन जी। यूजुअली बीम वन बे पन्निस कशरिस कुन येले इस प्रोग्राम खत्म गसान पे एंडस पे कि रैप अप करने की कोशिश करा या मैसेज देने की कोशिश करा, लेकिन आज हमारे साथ ये सरकर्दा शख्सियत जुड़ी थी। मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि जो इन्होंने कहा, जो लाइक इल्मी खजाना इनके पास है, जो इन्होंने लाइक या फिर जबान शु मुख्त जेरियमो, मैं उसको रैप अप करूं। मुझे नहीं लगता कि मैं लाइक मेरी उतनी हैसियत भी है ना, मेरा उतना इंटेलेक्ट है। बस इतना है कि कोशिश हमारी यही थी कि हम देखें कि कश्मीर में, कश्मीर वैली से बाहर भी जो हमारे कश्मीरी लोग हैं, जो अर्स्टवाइल रियासत जम्मू और कश्मीर की बात करें, उसके मुख्तलिफ खितों में है, उनके क्या एहसासात हैं, उनके क्या जज्बात हैं। क्या जो यूजुअली मीडिया में बताया जा रहा है कि ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की प्रॉब्लम है या कुछ लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, ऐसा समझते हैं, क्या ये वैसा ही है? मगर जो आज हम देख रहे हैं, जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो पूरे खितों को रिप्रेजेंट करते हैं, एक हिसाब से हमने पूरे कश्मीर को, पूरे जम्मू कश्मीर को एक पैनल पे समेटने की कोशिश की, और हमने देखा कि कोई खुश नहीं है। नाइंसाफियां बहुत हुई है, दिल बहुत दुखे हैं, शायद कहीं ना कहीं बहुत इनजस्टिस है, कहीं ना कहीं बहुत लॉलेसनेस है। पर अगर जमहूरियत की बात की जाए तो जमहूरियत का क्रक्स ही यही है, जमहूरियत का निचोड़ ही यही है कि वो पॉपुलर रूल होता है, और रूल फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। जब लोग ही इसके साथ नहीं है तो जो पॉलिसीज आ रही है उनका क्या फायदा? कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी, हमारी सोसाइटी के लिए भी, और मैं भी, जितने भी पावर में लोग हैं, जितनी भी लाइक ऑल द पावर्स दैट बी, उनके लिए ये लम्हा फिक्रिया है। क्या इस तरीके से जाकर, जैसे संपत जी ने कहा कि ये एक वलवला है, ये तूफान है, ये राख का ढेर है जिसमें कभी भी चिंगारी लग सकती है, क्या हम चाहते हैं कि आने वाला वक्त भी ऐसा ही हो? या हम चाहते हैं कि थोड़ी प्रॉस्पेरिटी हो, थोड़ी बहुत लोगों को भी थोड़ी राहत मिले, जिनको अभी तक हमने देखा है साल साल, दहाइयों से, जो रोजमर्रा पे उन लोगों ने मौत, बर्बादी, डिस्ट्रक्शन, ये चीजें देखी हैं। बस इसी मैसेज के साथ मैं कहूंगा कि शायद आज हम लोगों को बहुत मैसेजेस मिली हैं, ये कुछ तबकों तक महदूद नहीं है, ये ऑल ओवर पूरा फैला हुआ है ये सेंटिमेंट कि जो कुछ भी हुआ है वो कहीं ना कहीं सही नहीं हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों की
डिमांड नहीं है। जो कुछ भी किया जा रहा है कहीं ना कहीं लोग उसके साथ खुश नहीं हैं, और शायद जब लोग चीज़ों के साथ खुश नहीं होते उनका सोसाइटी में पनपना और पलना सही नहीं होता, और उन चीज़ों का रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं फिर लॉन्ग टर्म में बहुत बुरा रहता है। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, और इसी मैसेज के साथ मैं आप लोगों से अलविदा चाहूँगा। आप सब खुदा के हवाले रहें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अपने कमेंट्स हमें बहुत ज़रूरी भेजिएगा, और ये मैसेज को फार एंड वाइड प्लीज़ स्प्रेड करें, शेयर करें, क्योंकि हमारे लिए भी ये बहुत अहम है। और ये ऐसे आज हमने अल्फाज ऐसे मोती जड़े हैं हमारे ये सरकर्दा शख्सियत जो है कश्मीर की, जिनका दूर दूर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो रहे अल्लाह के हवाले। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।